¿qué tal? Aquí Chir. Pues bueno, vamos a seguir jugando al .hack Q Last Recode en Nintendo Switch. Estamos aquí en el primer volumen 1, Rebirth. He cambiado la silla porque los gatos en algún momento van a venir a molestar y he dicho, mira, dado que sé que aparecieran por aquí ya, que no me molesten y se suban directamente aquí a mi silla buena. La compré para eso, para que se pusieran los gatos. Y bueno, pues después del primer vídeo fail, segundo vídeo que he hecho esta tarde, o sea, 4 horitas de vicio, he parado para cenar y de vuelta al ruedo, ¿sabes? O sea, no he hecho ni la digestión ni nada. Bueno, la digestión la haré ahora, ¿no? Evidentemente, como tenga que parar y no jugar para hacer la digestión, mal vamos. Pero bueno, pues habíamos dejado hacer algunas misiones, ¿no? De las que estaban aquí. Y bueno, pues ya digo, lo bueno de la Switch, ¿no? Pues entras al menú, paras, la he parado, la Switch, y pues vuelta al ruedo. En el mismo punto, pues quedan estos dos y otras 3 que habían por aquí abajo, así que estas 5 y seguiremos haciendo lo que es la historia. Pero bueno, de momento, pues bueno, aquí esta misión, ¿no? Posteada en el forum, pues vamos. Nivel de tesoro 6. Bueno, Reach the temple with symbol fragments. Pues vamos al templo. Y nada, pues a farmear un poquito, ¿no? Básicamente esto es para farmear. Debería plantearme para los siguientes. Quizá pongo para el siguiente cambio. Y pongo al colegui. Al otro, ¿sabes? Que pues no me sé los nombres. Soy fatal para todos los nombres. Y esto pues el level 1 que vamos y con... Bueno, es que ahora no lo puedo mirar, ¿no? Ahora no me salen los nombres, pero bueno. La clérigo y el otro que... Sinceramente ahora ni sé qué clase es, pero bueno, que va con una espada, ¿vale? El de esto de verde que era de la guild. Y bueno, pues aquí nada, pues me han visto. Empezamos ya, ni sorpresas ni hostias. Damos fuertes ya aquí a tierra. A ver si esto tira, parece que sí. Let's keep it up. Ya está a nivel 11. First strike. Y tortazo contra las vasijas estas, Vuelve. ¿Dónde están los colegas? Ostras, a veces pasan estas cosas, ¿no? Ya me acordaba, tanto en el 1 también. Se ponen a caminar en alguna zona que... ¿Pero qué haces ahí? Pues que en el 1... En mapa abierto, ¿no? Pues era... Había posibilidad de empalmar, no se cerraban aquí las zonas. Supongo esto lo habrán hecho porque a veces podías empalmar varios jefes. Bueno, varios enemigos, más que jefes. Pero bueno, alguna vez había alguna montaña y también se quedaban ahí pillados, que decía, madre mía. This is bad. Sí, la he liado. Pero bueno, son de level 6, o sea que... Va a ser un paseíto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. Porque cuanto más tarde, peor será para lo que es... Se empieza a hacer la historia, subir level. Pues, hacer el farming contra estos, ¿no? Que ya veis que no me dan experiencia y me los cargo en un momento. Y estos que son de level... El rango era de level 5, ¿era ya? Sí, 5. El anterior, ¿no? El último del vídeo anterior eran de level 4. Pero como ha tocado cargarse unos cuantos, pues más o menos he subido bastante experiencia. Pero aquí como tengo que hacer lo mismo. Y esta, venga. It's that again. Course unknown. Fuel insufficient. Function shut down. Emergency landing. Passing life form detected. Begin fuel request. Beep. Gem sphere, please. Oink. En algún momento, cuando le acabe de dar las esferas estas,
Me lo he encontrado ya varias veces, ¿no? El tío vuela, peta, porque peta ahí en el aire. De hecho, mira, lo voy a saltar. Habrá acabado en otro lado, ¿no? Victory is ours. Me ha sacado un toque. Shadow Flash. Let's get going. Estos tienen un poco más de vida, ¿no? Un poquito, tampoco superas. Este me gustaría empezar a tener habilidades, ¿no? Aparte de... esto, bueno, esto no es habilidad, no es pegar. Otro brazalete simple. Recordemos aquí, pues juego de Play 2, ¿no? Hemos utilizado, ya solo el Play 4. Lo hacemos en Switch. That was nothing. Hey, mira, coleguis, que me curarán. Bueno, vale, no va a leer, son de la... de esto, Medic Union. Encuentro... bueno, me dan un cupón de estos, ¿no? Fantástico. Podría haber hablado más adelante, ¿no? De que me subiera, que de verdad me necesitara este bufo, ¿no? Que subiera la vida. ¡Hey! Píllalo, pilla eso, pilla eso. Kids these days can't believe how they can be so fast. Oh well, here, choose from one of these. Bueno, pues también nos bufa. Olé, me dan 3 objetos. Firemouse Skin, Scorpion Tail. Que tendré que regalarlo, es verdad. Este había dicho en su momento que le iba a dar algo. Equipment, le iba a dar equipment de... pues bueno, el que es para... ¿Eh? ¿Por qué no le puedo dar... ¿por qué no le puedo dar esas espadas si yo no las puedo usar? Si yo no las puedo usar, ¿por qué no se las puedo dar? Bueno, pues no le he podido dar, le quería dar... quizás se las tengo que dar fuera de esta zona, ¿no? Zona de, bueno, área de combate. Bueno, y aquí no hay música, que estaría bien que hubiera música, pero bueno. Música una vez entras en combate. Shadow Flash. That was nothing. Bien, pues ya estamos todos a level 11. Vale, la gata ya ha venido. A ver si capta la indirecta del rollo de toma. Esa tía. Me he cambiado de silla por ellos, para que me molesten menos. No, no te rasques aquí en el micro no. Venga, ven aquí, ponte aquí. Vale, pues ya está. La gatita. ¡Ey! ¡Mira un rey! Un king chim. Es una corona, ¿no? Fantástico. ¿No me ha dado la corona? Qué desgraciado. ¿Hay esto que le puedo golpear 800 veces? No, supongo era el árbol ese, ¿no?
A pegarles así con habilidad, porque al menos vaya recuperándose. Well, that's that, I guess. Que es un paseo, pero lo he dicho. Si no lo hago ahora, en el futuro será peor. First strike! Shadow Flash! Gale Blade! Shadow Flash! Vale, pues bueno, todo revisado se supone. Vamos al templo. O la mazmorra de dungeon. Go to the dungeon. No sé si llega a mirar por aquí. Y luego al final de todo, a la que puntúan, ¿no? La mazmorra, bueno. Trae este, como le quieran llamar. No sale que me deja objetos rompibles. Mira, perfecto. Ah, perfecto, me ahorro combates, ¿no? Pues parece que algunos, al menos de momento, hay o te pegas fuera de la mazmorra y luego entras a la mazmorra y consigues el objeto, o entras en mazmorra y es un poquito más larga, ¿no? Ah, loco, aquí no tenemos... Alargarme de aquí directamente. Pegarse un paseíto. Cuidado, no va a ser que nos pase algo. Vale. Wizard Bracelet. Silabus, a ver. Ah, esto... Ay, ostras, yo pensaba que era... Son habilidades. Yo pensaba que eran armas. Por eso había dicho de ostras, porque ¿cómo que no lo puedo dar las armas? Brazalete simple, pierdo ahí una parte, ¿no? Vale. Va a quedar así, que esté más compensado de momento. Vale, y sí, lo que quería cambiar va a cambiar a Tolly. Vale, y pillo al Gaspard, que está... Ah, mira, ya es level 10, ¿eh? Supongo que según yo voy subiendo, ellos también suben. Vale, vale, vale. Bueno, se supone. Me he meado, ¿no? Pero bueno. Así voy con estos dos, ¿no? Que son los curiosos. Este al menos pega también, Shadow Warlock. La otra se lo cura y ahora mismo pues no he tenido ni necesidad de curarme, ¿sabes? Está ahí chupando experiencia. Bueno, vamos a este del level 6. Area World de Renji, muy bien.
Eso es level 7, ¿vale? Get the treasure in the Peace Temple. Bueno, pues al templo este, que de momento solo estamos viendo esos dos tipos de zona, ¿eh? El campo y estos templos. Ay, ay, ay. No, no es un buen sitio para coger aquí. A ver, no sé qué me da. Este lado será más corto. Bueno, quizá me he equivocado. Que bueno, lo dicho, quiero completarlo porque en el futuro, limpiarlo todo. Seguro que hay modos, ¿no? Como para conseguirlos, para limpiar todas las zonas. Y así, pues ya todas las que voy haciendo, al menos las que vale, con la tontería, pues podría subir al level 12 aquí. First strike. Aquí ataca, ¿sabes? También el colegio. Bueno, ostras, el nivel de vida sí que se nota, ¿eh? Por eso. We did it. Estamos un poco chungos de vida todos. Venga, que esto hay que pillar algunos. Por la parte del final, ¿no? Que consiga ese, rango S. Vale, a ver qué la lío con los botoncitos. Es que no podré, la lío jugando en la Xbox pensando que tengo los controles de Switch. Y cuando juego a la Switch la lío pensando que tengo la Xbox. Mira que son 4 botones, ¿eh? Pues nada, le he tenido que dar a la B en vez de a la A. Es lamentable. Mira. Otra vez el colegio. Remember Este. this? Source unknown. Passing light, please. Eject Chim Sphere. Chim Spheres. 120%. Los pasos, ¿sabes? Vale, zona para bajar. ¿Tienen ahí para curarme? Bueno, quizá podía hablar con uno para que me curara uno. No quedarán los dos del medio, pues bueno, ya me curarán. Interesante, ¿no? Hace replantearme, ponerme para las siguientes de level 10, volver a jugar con la healer pura, la clérigo, porque ahí sí que tendré más problemas, ¿no? Más problemas entre comillas, pero... Sí, hay que darle ahí, vale, gracias. Victory is ours. Shadow Flash. I guess we won. Esto está interesante que lo pongan aquí por si acaso se liara, ¿no? Que no tuvieras. Chin chins. Se han quemado los colegios. Victory is ours.
Voy a bajar para los siguientes. ¿Verdad? Aún no me he mirado si está bien de sonido, ¿eh? Y yo aquí liándola al tercer vídeo. Bueno. Bueno, pues segundo bloque. En vez de ser pisos, ¿no? Pues vamos aquí. Slow. That was nothing. Bueno, nivel 12. Victory is ours. Ahora el tema raya un poquito, ¿no? Porque estamos luchando contra los mismos enemigos. Los del level 10 son Let's distintos. keep it up. Y si no, incluso haré... Haré una parte de la historia, ¿no? Y luego sigo, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, no es que me esté rayando, pero por la tarde tenía sueño y me vuelvo a notar con sueño. Estoy cansado. Let's get him. Suerte que no he podido tirar toda la tarde viciándolas. Gale Blade. Shadow Flash. Roof Cruise. Wow, we did it. Say, you really do know how to run, don't you? I think I'm gonna help you out. Vale, mira que bien. 4 batallas con más vida. Let's get him. Gale Blade. Shadow Flash. That was nothing. Nivel 11.
First strike. Pero bueno, simula que es un MMO, o sea que va a ser repetitivo, lo que no sea parte de la historia. Con este combate, pues bueno, yo prefiero mil veces, evidentemente, luchar 10.000 veces contra estos que volver a leer un informe. Wow, we did it. He dicho esto, seguro que también hay alguna cosa del foro. A ver. Si falla con 4, con 5 ya está. Madre mía, ¿eh? Qué lamentable fallar no conocerte los botones del mando, tío. Es que además me lo he tomado con calma pensándolo del rollo. Sí, vale, es aquí. Pues nada. Esto será para bajar, ¿no? Ah, no, ya está. No, no quiero entregarlo. De hecho, quiero completarlo todo, quiero completarlo. Lástima que me he tenido que pegar el paseo. This'll be quick. Gale Blade. Shadow Blast. That was nothing. Waterman Cree. Pues bueno, sería arma de agua, ¿no? No water. Bueno, estos hablo con ellos, ¿vale? Sabiendo que son de la Unión Médica y nos van a curar. Pues hablo con todos, así a saco, pero para que me den el cupón este. Venga, vámonos. Vale, voy a decir, si le doy al botoncito pasa directamente, sí. Venga, una S a todo el mundo. Fantástico, ha salido fantástico esta. Vale, pues lo dicho, voy a seguir con la historia. Y pues de aquí un rato, ¿no? Llevo media horita haciendo esto, bueno, 2 misiones. De aquí un rato pues pruebo otra vez, pese que prefería hacerlo, son de level 10. Y me darán más experiencia, pero bueno. Hay que salir, ¿vale? Porque había recibido algún mail. Por favor, que no haya nada más. Vale, así me gusta, solo mails. Nos a P, Serving Yata, Hobby Serving Yata, Favorites, Master Yata, Obsession Master Yata. What? Got a problem? No, tú tranquila, Yata. Y bueno, 5 mails nuevos. Vamos a ver primero estos.
que no son importantes, ¿no? Como para la historia. I finished registering the change for the Guildmaster. You shall get an email from CC Corp about it. Just to remind you, Canard's goal is to help out beginners by giving them support. We don't concentrate on leveling up and stuff. Muy mal, yo sí. What's truly important cannot be expressed with parameters. As far as we're concerned, what's important is consideration. That's what Kun always used to say. Congrats, let's both do our best and make Canard the best guild around. Oh, guilds aren't exclusive, so you can join another one without having to quit Canard. Ah, mira. Interesante, ¿no? Pero ¿por qué tengo que ser el Guildmaster? Hey, who are you? Affection increase. Esto no sabía que pasaba, ¿no? Bueno, I'm afraid you're the one who doesn't understand yourself. I'm not telling you to understand everything right away. Just be aware that there are many things you don't know. I don't care what Master Yata said. Don't get too carried away. Now that you're part of Gu, bueno, le llamaré Gu, ahora GU. I wanted, he tenido que hacer ahí un ABCDG. ABCDG, no. Pero bueno, eso, está la G, el abecedario, para saber cómo era. I won't allow you to do anything foolish. This is not a game for us. I will have you follow our directions. That is the quickest way for you to understand what you claim to be cryptic. And please stop taking your emotions out on me like a child. I will advise you to think long and hard about your goals and interests and what is best for them. Epitaph user or comatose. Avatars and the special character called Epitaphs that can use them. What is this project you all were telling me about? Vale, va a mirar primero esto, Guildmaster Change Request. Dear Haseo, thank you for your regular patronage of the world. We have fulfilled the Guildmaster Change Request, guild name Canard, Guildmaster name Haseo. First, we recommend that you go to your town and enter your guild's a home. From there, try to talking to the NPC admin. Guildmasters are endowed with several unique authorities in order to manage their guilds. Please always remember that power and responsibility are intricately linked, and we hope you fulfill your responsibilities to the world. If you are not sure why you received this email, please contact our customer center. We apologize for the inconvenience. Canard scale, vale. Guildmaster, huh? Well, I guess I'll go to at home then. Tendré que ir, ¿no? A ver aquí. Affection increase. Bueno, que me responden los mails, ¿no? Que les había mandado. GU stands for actually I don't know either. I'm not actually employed by CC Corp. I was just a regular player. If anything, I'm more like you than like them. There's lots of things they haven't told me. As for getting used to your avatar, there's no need to rush. It's not like me or P. We'll use our avatars well right away. P? Can you tell me more about P? Chafardeamos un poco. Bueno, pues lo más interesante ha sido conseguir la llave, ¿no? De la guild, pues vamos ahí. Bueno, lo más interesante, es parte de la historia, ¿no? Conseguir la llave. Well, since I am the Guildmaster after all, I should check out Canard's at home. Pues eso mismo hay que hacer.
continuar la historia, ¿no? Vamos en Carrot. Musiquita. I'm Grunty. You're Haseo. Oink, So you're the new guildmaster, huh? oink. An NPC? My name is Death Grunty, of the Grunty race. I'm the manager of this at-home. Oink, I won't accept someone like you. oink. Huh? Managing a guild requires good instincts and talent. Oink, I'm gonna test you, to see if you've got them. oink, Okay, I'll give you 2 assignments. oink. And if you can clear both of these assignments, I just might consider accepting you as the guildmaster. Oink, Here's your first assignment. oink. The 3 sacred treasures of the Grunty race. Grunty's hat, Grunty's shoe, Grunty's brush. You need to cooperate with your guild members to gather these. Oink, My companions hold the sacred treasures. oink. If you get down on your knees and beg sincerely, I'm sure you can get them to lend the treasure to a lowlife like you. Oink, My companions are wandering around the city. Hurry up and find them and bring back the sacred treasures. oink. I don't like him. I don't like this obnoxious, weird rodent at all. I guess Grunty's event started. What event are you talking about? It's the Guildmaster Certification event for our guild. When you first become a guildmaster, Grunty gives you an assignment. I don't want to run errands for a stupid NPC. But if you don't clear the event that the Grunty gave you, you'll never be able to use all of At Home's features. So, what kind of trial were you given, Haseo? He told me to find some rare items. I don't think I had a trial like that. Fine, whatever. I can get those items if I just find that thing's companions in the town, right? I'll finish this up in no time. Good luck, Haseo. We're counting on you. Find the Grunties in the city and acquire Grunty's hat, Grunty's shoes and Grunty's brush. Ahora estoy pensando que las monturas que habían en el 1 puede que fueran Grunties de estos. Lo que evidentemente no hablaban. Cursors on the map indicate the location of the Grunties. Venga, a ver, así de paseo. Un paseíto, pim pam. Welcome to the ship of twilight, Haseo, Nero. Nero. I have been waiting for you to come here for a long time, Nero. So moved that you're speechless, Nero? I know just what it is that you're looking for, Nero. It is not that hard for me to guess, Nero. Go on and take this with you, Nero. Grunty's brush. Now go and be well, Nero. It feels like the river is sucking in my soul. Ooh, you. It's so beautiful and peaceful. Ooh, you. My grandma said that there's a palace for fishes at the bottom of the water. Ooh, you. I'm sure there are canned tuna and smoked salmon swimming happily there. Ooh, you. I wanna go. You.
You want something? Ooh, you? I think I smell death grunty on you. Oh, you. The smell tells me that you want something. Ooh, you. You want this, right? Who you? Well, goodbye. Ooh, you. Menudas tareas, pegarme aquí el paseíto. Oh, I want to go to the Palace of Fishes. Ooh, you. Just thinking about it makes me drool. Ooh, you. El siguiente sí que me va a teletransportar, Menudo paseíto me he pegado, ya estoy cansado. The sun sets again today. How sad. Como vaquitas. How romantic. And with myself standing in the twilight, I am the ultimate man. Hey, you're pretty manly yourself. But you're no match for me. So, you want to obtain my manliness for yourself? Sure! There's always room to be even more manly. Bueno. First, you need to work hard until the sunset has burned itself into your eyes. Finally got the third one. Man, what an annoying event. Now I just have to give these items to Death Grunty. Bueno, se nota ayer que me fui a dormir más tarde, ¿no? Grabando el primer vídeo. Y me he despertado a la misma hora y pues yo qué sé, parece que me está pasando factura. Desde esta tarde y ahora haber comido, pensaba que me activaría un poco, pero las birras y todo, perdón, los zumitos de cebada, y qué va. Aquí que me va a sobar, estoy planteándome que cortaré el vídeo quizá y sigo pues, por la mañana. Evidentemente después de comer siempre entra también sueñecito, ¿no? Pero yo que estoy activo de noche. I'm Grunty. You're Haseo. You're late. Oink. What took you so long? You're as slow as a pig. Oink. Come on! Hurry up and give me the sacred treasures. Oink. Here, I'll give you this in exchange. Oink. Cerditos, ¿no? Por lo que parece. No estés más cerquito. Where's Black Tea? Here is your second assignment. Hombre, no. Oink. Sell that item with the help of your guild members. Oink. Now get going. Oink. Perfect! You're already great at shopkeeping, Haseo. I'm not gonna be a vendor again. Eso está pensando. Well, why not? You were so good at it before. Okay then, I'll be the vendor instead. You can open up the menu if you talk to Death Grunty. Put the item that Death Grunty just handed over to you into the shop's stock list. I'll do my best to try and sell the item, so just sit back and wait, Haseo. Oh, and be sure to come collect the money by stopping by the guild shop in the central district, okay? What? What do you mean? Why do I have to go collect the money? Because it's one of your duties as the guild No, master. marrón me han pasado. Man, what a pain. Fine then, I'll do it. Select Guild Shop from the Grunty Stock menu and place the word Black Tea up for a sale. For sale. A home is a facility that allows guild members to meet and interact. Please use it for various guild functions. Also talk to the manager, Death Grunty, to use various functions within it. Bueno. Guild Shop, you can pick the items you would like to display to Guild Shop.
You can sell items in the guild shop at a higher price than selling them to the shops in town. Ah, solo puede tener 5 objetos, ¿no? Vale. Como una espada de estas, ¿no? Que como tenía... Bueno, tenía 2, ¿no? Pues vendo una. Voy a poner otra cosa de estas también. Brazalete, venga, y ahora pongo lo que me toca poner, ¿no? Era el té este, ¿dónde está el té? Estos textos son temporal, pero este tiene pinta que es permanente, ¿no? Esto, texto de sabiduría. Ay, Vuelve, Black Tea. Alright, let's go to Sigue, Gaspar. Gaspar, a ver si me acuerdo de los nombres de estos, ¿eh? Soy fatal para los nombres y bueno. Gaspar in the town square and see how the items have been selling. Venga, pues vámonos para allá. Haseo! Devuélveme la pasta que... Oh, you're the kid who came to the shop the other day. Bo, right? I'm so glad to see you. I wanted to give you the rest of the money, you know, that I owe you from the other day. Don't worry about that. I gave you the discount. Descuento. Quit being stubborn. Just shut up and accept my goodwill. Thank you. I think that I really like that about you, Haseo. What the hell are you saying? Well, you know, that's just what I think anyway. So, what are you playing today? Are you a store clerk again? Well, something like that. Do you know about guild masters? Yep. Well, now I'm one. I'm in the middle of one of those events. So, you're a guild master. Way to go, Haseo. Yeah. Oh, okay then. You solved the Weird Black Tea. You complete Grunty's assignments. Congratulations on completing the Guildmaster event, Haseo! Yay! Congratulations, Haseo! Hey, you didn't have to go and buy... Jeez, it's fine, really. I just wanted to help you out, Haseo. But... Just shut up and accept my goodwill, alright? Esta se va a unir al gremio. Oh, I see. Goodwill, huh? Well, thanks. Finally done, guess I'll get back to the canard a home. Medic Clerk. Rep, estos... ¡Hola! Por dos monedas. Esta habilidad, el rep, es para curar. Es para curarse, quiero esa habilidad.
El rep. I'm Grunty. Oink. You're Haseo. It looks like you sold it. Oink. Now hurry up and hand over the dough. Oink. Haseo, I'll trust you about the length of a nose hair. Oink. Pasar volando. Come on now, don't get angry. Don't get angry. It's just a stupid NPC. But I won't accept you as the guildmaster. Oink. I might be willing to employ you as my servant. Oink. Mosquito. That's the kind of response it gave me when I became the guildmaster too. It's a pretty weird event. That's right. Calm down. This is just an event. It's just an event. This should be appropriate for a servant such as you. Oink. Ok, pega un tortazo. Charm of Thousand attached to Haseo. What do you think you're doing, you pig? I'm not a pig. Oink. I'm a grunty. Oink. That charm I put on you is something you should be grateful for. It'll monitor your every little move. Oink. It's been carved inside you, so there's no way you can remove it. This way, I can tell exactly how hard you're working for my guild. Oink. It is called the Charm of 1000. Oink. All right, Haseo. Work for my guild like the workhorse that you are. Oink. Logbook of 1000. Este era donde estaban todas las cosas para conseguir desbloquear lo que ya había comentado, ¿no? En el vídeo anterior, cargarte, entrar en tantas zonas, cargarte a todos los miembros en el campo, ¿no? Tantos en la... creo, ¿eh? O así lo recuerdo. En las mazmorras, cargarte todos, ¿no? Bueno, limpiar la mazmorra, entrar en tantas mazmorras, cargarte tantos barriles, etc, etc, cositas que se pueden meter. Y bueno, The Book of 1000 is a register that tracks the player actions during their adventure. It keeps records such as the number of treasure boxes opened, monsters defeated, etc. Vale, pues bueno, mira, dos cosas que yo por ejemplo no he nombrado. When each record reaches a certain level, a reward is given by Death Grunty. Pues con estos rewards serán pues fondos de pantalla, ¿no? Musiquitas que dices, me sirve, los quiero. In addition, progressing the record book of 1000 will eventually raise your guild's guild rank. Guild-related bonuses are handed out when you increase your guild rank. Talk to Death Grunty to check the status of the Book of 1000. Y esto, ya digo, me suena que en el primero se conseguía al acabarte en el Project Hack, al acabarte el primer volumen, ¿no? De los 4 que había. Ay, he saltado una cosa de uno alchemy que ya estaba, ¿no? This passage leads to the alchemy factory where weapons can be strengthened with the use of alchemy. Oh yeah! Hey, Haseo, you can probably ride the steam bike now. Oh, la steam bike para moverme por la city. That's true. I'm pretty sure that the condition for getting and riding the steam bike was to clear the first Grunty event. Go on and give it a shot. It's a lot easier to move around the cities and fields with one. Vale, just press E when you're in the city. Vamos a ver, bueno, primero el storage. You can manage your items here by storing and withdrawing items from storage. Please use it when you have reached the item possession limit. Vale, el tema es cuál será el límite. Ah, mira, 90 objetos. Por ahí, 23 de 90. Y de equipamiento, pues también. Vale, de momento, pues aún tengo sitio, ¿no? El tema es 90 tipos. No 23, porque evidentemente 17 más 3, pues ya son 20, y aquí le sumamos 4, 24, ¿no? Son 90 tipos de objetos. El tema Guild Shop, voy a poner algo más, ¿no? Que teníamos por aquí. Otro Rogue Shell de estas. A ver si lo venden, ¿no? Heavy Armor level 10. Estas dos son de level 1, que bueno. A ver aquí, Book of 1000.
Ostras, si es que se llaman igual. El Ryu Book. Book of 1000 is composed of each book. Progress of each record is represented as a rank. Increase the rank of all of the books will lead to increase in the guild rank. For example, if all of the books are at second rank, the guild rank will go up to 2. Check the book of 1000 frequently and increase your guild rank. Y mira cómo ha subido cosas, ¿eh? Seguimos en rango 1, pero algo hecho, ¿no? Hay dos cosas que están a 0. I'm giving you a reward based on rules set by the guild management committee. Oik. We thank you. Oik. Added to the desktop greeting card. Wallpaper 2. Más, ¿no? Esto es la musiquita, VRMMORPG. Vale. You've only completed this match. Podía haberlo dicho, ¿no? About the battle. Ah, vale. About the battle, ¿no? Pues mira. Battles won, surprise attack, Rengekis y awakenings. Vale, pues todo esto va sumando ahí, ¿no? Ahora son 800 que pide. Luego, pues evidentemente subirá. Esto interaction with party members. Trades, he hecho poco party members en interactions. Vale, aquí tengo que empezar a hablar y darles regalos, ¿no? Pero el tema... Pues no tengo pasta, ¿sabes? Pero voy a tener que empezar a regalar cosas, por lo que veo. Hasta llegar a 800, ¿sabes? Bueno, aquí pues tesoritos, ¿no? Bueno, aquí como salía. Vale, sí. This temple treasure opened, 6. Boxes opened, bueno, 28. Trap boxes opened, 5. Object destroyed, 55. Mira, están todos aquí juntos. Item collection, weapons, 10 de 43. Ah, pues no hay muchas armas, ¿no? Armor, 6 de 24. Accessories, 2 de 23. Items, 34 de 84. Playtime, pues bueno, eso también va sumando, ¿no? Llevo casi 10 horas. Grassfield 5, Temple Dungeon 3, Cave Dungeon 1. Bueno, pues de momento esto es lo que hay, ¿no? Cuevas, los templos estos. Arena matches, vale. Counter attacks, winner points acquired, vale. Monsters, Ogre 3 de 14, Demon 0 de 5, Sea Monsters 0 de 2, Supernatural 0 de 2, 0 de 8, Avian 0 de 7, Plan 2 de 4, Demon Beast 2 de 10, Mecha Beast 1 de 5, no, Dragón 1 de 6, Crustáceos 0 de 8 y Desconocido pues 0 de 1. Y lo último que hay aquí, Bike. Drive Time, Crashes, vale. Voy a tener que llevar lo otro que habían dicho, ¿no? Go on and give it a shot. It's a lot easier to move around the cities and fields with one. Vale, aquí no tengo que... Hello? Can you hear me? Boy. Where are you talking to me from? Don't bother looking for me. Oink. I'm using the charm I affixed to you to talk directly into your brain. Oink. Wow. Vale. Who are you to order me around? Did you say something? Oink. You can hear me? I know everything. Oink. Don't bother trying to hide from me. Oink. Now go ahead and press E, you idiot. Vale, lo que me he dado cuenta que lo que estaba haciendo de limpiar, pues no sale, ¿no? No cuenta en el libro. Lo que no sé es si al avanzar en el juego se ampliaban los libros, ampliaban más cositas. Yo seguiré limpiándolo. Además que sirve, ¿no? Para limpiar todo, para ir mejorando pues otras cosas, más enemigos que ves, más objetos que rompes y tal. The basic controls are press B to accelerate and E to brake. Push left stick to change direction. Gracias. See after coming to a complete stop to get off the steam bike. The button guide in the lower right corner of the screen will always be displayed, so I'm sure you'll be fine. Vale. Bueno, pues ahí lo pone, ¿no? Ahí abajo. Bueno.
Lo que es girar tampoco es muy cómodo, ¿eh? So, is the Grunty event finally finished? Man, I'm so tired. I think I'll log out and check my email. You cannot ride the steam bike inside the Anu Dome or a dungeon. Ram the steam bike into monster on the field before being spotted to inflict damage. Greeting cards are handed to you as a bonus for becoming a guildmaster. This can be used via the mail station on the desktop. More greetings cards can be earned as a reward for meeting certain conditions in Book of 1000. Vale. Quería mirar aquí, ¿no? ¿Cuántos llevo? En verdad lo quería hacer más adelante, pero bueno, ya que estoy de récords y cosas. Mira, casi 500, ¿eh? Not bad. Here, I'll give this for you. Bueno, 311. Antídoto. Downbeard scroll. Press the scroll. I still don't have enough team data. Go collect some more. Vale. ¡Ey! Shop Acorn. Ah, vale, esa es mi tienda, ¿no? Sale ya marcada ahí, en el mapa. Voy a echar un pequeño vistazo. ¿Dónde estaba lo de las quests? Vale. Voy a ir con... Como cuenta como tiempo, ¿no? También. Voy a pegarme un paseíto con esto. Hacia lo de las misiones, ¿no? La quest shop. Supongo no habrá nada porque me lo dirán, pero como solo lo supongo. Curioso, ¿eh? Podría girar mejor y ir más rápido, pero... Venga, bájate porque madre mía. Esta es mi tienda, pero ahora es como que está cerrada, ¿no? Mira, hay uno nuevo. Big Man's Art Supplies. Beautiful men and women are special welcome. Pues voy a hacer esto antes de salir a ver... Ya lo diré, mi correo. Para continuar con la historia, ¿no? Vamos a hacer esto. Suggested Player Character Level 8, ¿vale? Hay que hacerlo ya. Obtain Snow Stone from the field. Reward Text of Sense. Server Creeping Fortunes Paradise. Vale. Bring back Snow Stone. Vale, necesito aquí Party, ¿no? Syllabus y Gaspar. Como se veía, tanto Pi como Kun estaban ocupados, con lo que, como son parte de la misión principal, solo podré jugar con ellos la misión principal. Aquí estos sí que estarán la mayor parte del tiempo, ¿no? Me imagino. So you'll be taking this quest, please wait just a moment. Somos miembros de la guía y supongo más adelante pues aparecerán nuevos. La chica esta que le debo pasta acabará uniéndose, me imagino. Hello, this is Quest Shop. Thank you for your patronage. We have some adventurers here who have accepted your quest. Vale, que están hablando con el que ha puesto la misión, ¿no? Oh my! Oh my, so you're the adventurers that want to accept my quest? Well, what a lovely group. Wonderful, I like it. I've decided to ask you, lovely, to do some work for me. Oh no, I forgot to introduce myself. My name is Big Man. Right now, I'm just a portrait artist, but don't worry. One day I'll be the greatest artist of this century. Oh my, what did I just say? Well, let me get right to the point. Have you ever heard of a snowstorm? No, I didn't think so. Well, a snow
Stone is a stone that can be used to create pigments for painting. I'm going to tell you where you can find them, and I want you to bring one back for me. If you find a small hill in the field, check the area around it. If you see something sparkling, it's most likely a snow stone. What? But listen, the stone itself is very delicate, just like me. If you handle it roughly, it will melt and turn to vapor. So be careful when you handle it. You can go and fight monsters while it's in your possession. You can ride on those bike either. I'm counting on you, hon. Hugs and kisses. Sí, muchos besitos y abrazos. Was that supposed to be a guy or a girl? This quest could be pretty difficult. It's just like hunting for fossils or something. Bueno. Hay que hacerla. Si está aquí, hay que hacerla. Que por cierto había dicho en el vídeo anterior que no... Aún se estaba cargando, ¿no? El primer vídeo, como tal. Y no sabía si habían... tema de bueno, reclamaciones de copyright y tal, y pues sí, de las canciones, un montón de canciones, con todas las canciones prácticamente, así que bueno, no pasa nada porque puedo hacerlo, pero bueno, que ahí está, ¿sabes? Bueno, Creeping Fortune Paradise, Area Award given by Pigman for the Pigman's Art Supply Quest, nivel 8. En una parte seguramente haga luego pues parte de la misión principal, ¿no? A ver cómo evoluciona. Y depende cómo, pues luego haré las otras dos que quedaban pendientes a level 10. Okay then, where's that hill? I wonder where the snowstone is. Okay, I'm gonna start looking. El tema de limpiar. Pues quiero limpiar antes de nada. I'm getting Me ha nervous. visto, me ha visto. Shadow Crash! Vamos a estudiar el Recode. Pero ¿cuánto sabía? No me lo sabía que había. Los 3 seguidos, ¿no? Let's keep it up. Bueno, que van a subir a... Uno en breve lo tengo aquí. En breve lo tengo a level 20. Ah, the war is so much fun. Aquí no tienen nada, para comerciar. Trade. Ah, ostras, vale, tengo entrar. Los personajes. Trade player possession. This is the other player item list. Select up to 5 items that would like to trade. Select the item with the cursor and press A. Press A again to confirm once you are finished. You can exit this menu pressing B. Vale. Esto es lo que tiene él, ¿no? Claro, amigo. Yo estaba aquí y decía, ostras, qué raro. Es que en el 1, el Project Hack, salía como una lista de objetos también, algunos que habían por... gente que te encontrabas, ¿no? Por la aldea. Que te solicitaba X objetos, ¿no? Se veían ya. Vale. Me lo estaba haciendo mal. I think even I can win. Shadow Crash! Gale Blade! Shadow Crash!
Oh, se ha curado. Claro, por eso antes se cura un poquito más. Pues se curan los magos estos. Wow! We did it! Level 12. Libélula este. Y Gaspar le queda un poquito, pero bueno, acabará subiendo también. Qué cosas, ¿eh? No paras de farmear y acabas subiendo. Ganas experiencia y acabas subiendo level. Nah, me imagino que subirá aquí, en este combate. No sé qué hay enemigos aquí. That was nothing. De hecho, con lo de enemigos que hay, puede que hasta suba yo de level. Salía lo del Reminisce, pero bueno, no esperaba. That was nothing. This is bad. This is it! Let's keep it up! Bueno, ahí están, todos a level 12 ya. I'm getting nervous. Sí que sube rápido la moral, no sé yo si es porque al usar las habilidades, ¿no? Y como el otro no para usar habilidades. Gaspar. Wow! We did it! Venga, no la liemos. Me falta tiempo, ¿eh? Me falta tiempo. Y me ha pillado un poco desprevenido. No me imaginaba que sería también por las direcciones, ¿no? We did it! I think even I can win! This is it! Que estoy liando y me está atacando.
was nothing. Bueno, siguiente combate subimos de level. This'll be quick. Shadow Flash! Shadow Flash! We did it! Ahí está el level. I think even I can win! Shadow Flash! Gale Blade! Gale Blade! ¿Ya se ha curado? No muere. Gale Blade! I guess we won! Let's get him! Shadow Flash! Shadow Flash! Roof Cruise! I guess we won! Había puesto algo level up, pero no he visto... No ha sido el level up como tal. This is bad. Sigue siendo level 12. Que ha subido, lo he saltado sin darme cuenta. No, sin darme cuenta, pensaba que era el que subía level. Roof Cruise! Gale Blade! Son Rom! Gale Blade! Shadow Flash! We did it! Ahora sí, ¿qué diablos ha subido? ¿Qué diablos ha subido? ¿O qué notificación ha sido? I think even I can win! Gale Blade! Well, that's that, I guess. No stone. You did it. Yeah! Just like Dig Dug! Now we need to make sure we get back without meeting any monsters. We can't ride on the bike either. Lo siento, pero quiero acabar de cargarlos. Ya volveré, ya iré ahí a cogerlo otra vez. Me quiero pegar con ellos. Victory is ours! Shadow Flash! Roof Cruise! Shadow Flash! Let's keep it up! I guess we have to go back and get another one.
Don't worry about it. Whoopsie. I think even I can win. Wow! We did it! Ay. Bueno, pues conseguido, ¿no? Ahora sí, he limpiado bastante, había bastantes enemigos. Oh, me ha faltado un grupo de enemigos, ¿no? 15, 16. Oh, Jinx Bane. Hey, I just couldn't wait any longer, so here I am. Hurry up and give it to me. Handed over a snowstone. Oh, wonderful! This is an absolutely flawless snowstone. Thank you. I'll be able to paint some lovely portraits now. Oh, I can feel my creative juice flowing. Oh yes, yes. You can always find me painting portraits at the bridge in the Alchemy District. Stop by and say hello sometime. I'd be happy to paint a portrait for free for a handsome boy like you, hon. Hey, well then, bye bye. Hugs and kisses. Bueno, misión completa. Text of Sense. Y ahora pues bueno, no hay ninguno más. Ay, mis compis se han pirado. Mis compis se han pirado. Bueno, la cámara es esa la que se ha quedado. Ah, no, están aquí. ¿Y dónde están mis compis? A veces, bueno, puede que estén de camino, ¿no? Silabus, a ver si me acuerdo el nombre del Silabus este. No, tío, no, ¿por qué? ¿Por qué con los forums de la... Ninja Chim? I came across another strange chim. I was going through another dungeon when all of a sudden... Ah, bueno, estos... los asesinos, ¿no? When all of a sudden a huge number of chimps came falling onto my head. During my confusion, I got hit with a concentrated attack and most of the chimp spheres I had on me were stolen. It looked like it had eyes resembling that of a ninja, but that were exactly where those chimps? Could someone please tell me? That was a chimp assassin. Chimp assassins are characters
made to get in your way and only show up in dungeons. After a certain amount of time has passed since entering a dungeon, team assassins will appear on top of the group leader's head and begin attacking. Whenever they land a hit, team spheres will be stolen, so try to maneuver around to avoid their breath attacks. Look for an opportunity to counterattack, and then drive them back. You can drive them back with just a single kick. Although team assassins can be driven away with just a single kick, they'll reappear and attack you again once a certain amount of time has passed. The amount of time it takes for them to reappear varies, but it seems that it is determined by the number of team spheres you possess at the time of your first vanquish. Many team spheres quick reappearance, few team spheres slow reappearance. Just remember this and you should be fine. Bueno, en la que ha aparecido, pues había estado un rato, ¿no? En la mazmorra esa, en concreto. So they just keep reappearing. Oh, okay, I got it. I'll try not to keep too many team spheres on me. ¿Y qué hago con las esferas si no? Back and go, getting lucky. Ever since you all told me about them, I've been running around areas trying to catch a lucky animal, but no matter what I do, I can't seem to catch one. Those things run like several times faster than a player. A player? My character from the late trip, don't even with his speed, I can't catch one. How do you all go about getting a lucky animal? If you have any suggestions, please share them. Thank you. If you sneak up on a lucky animal from behind so it won't spot you, you can kick them without them running away. The trick to sneaking up behind them is the same as with monsters, but since lucky animals are sensitive to sound, they'll run away immediately if you try to run up near them. To approach them without being spotted, tilt el cursor L gently to walk up behind them. Good luck. If you just can't seem to sneak up on them, then the best thing to do is chase them. If there's an object nearby, use that to distract the lucky animal long enough so you can run up to it and quick. If there's nothing around you can use, just chase them while keeping in mind that they're running a lot more than you are. Finally, you can also use a bike to chase them down, but you can maneuver precisely with a bike, so it may be even harder than running after them. I'm not very good at ambushing, so I think I'll give Ren's method a shot. Thank you both for your help. Bueno, salimos, tenemos esto aquí, ¿no? There are an important unread mail in Mail Station. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tantas cosas? Mail Station, no vas con la comunidad. Vale, lo que quería hacer antes del foro de la comunidad. Tenemos unos backgrounds. Bueno, antes de los backgrounds tenemos música, ¿no? La música de McAnu, ¿vale? Por aquí al principio. Y bueno, la otra. Ah, bueno, tenemos aquí tres, ¿no? La música de esto soleado, ¿no? O regular battle. Va a poner esta, ¿vale? Porque la de McAnu, como ahora es la que estamos general, pues voy a dejar esta. Hay muchas músicas, pero bueno. Para cambiar la que había, ¿no? Y vamos a cambiar también el background. Mira, los chimchic, que les damos patadas y yo que decía, ostras, qué cruel, ¿no? Pues claro, para capturarlos hay que hacer eso. Black Piki. No quería poner esa, pero quería comprobarla como era, ¿no?
A randomize. No. Next Day. ¿Dónde están las nuevas que se supone que habían? A Haseo. First Form. Tolly. Va a ser con esta. Animation Haseo. Vale, esta pues me la acabaré poniendo. Animate Shino. Bueno, este es nuestro nuevo fondo. Y bueno. Es que... Qué pereza, qué pereza. A ver qué noticias hay. Esto yo en su momento no me suena que hubieran tantas noticias, tío. Salvador Aihara, mail exposed. Ah, mira. Espero que no haya más, ¿no? Vale. The mail address and cell phone number of popular talent Salvador Aihara were spread across the internet after he gave them to a female player in the online game The Wall. Salvador was forced to change cell phones. The girl insists that she never leaked his phone number. Evidence taken from her computer proving that she never posted it on a forum or in a chat room corroborates her story. The NAP, Network Administrative Bureau, plans to investigate the Whisper, a feature in The Wall that lets players send in-game text only to select players. Conversation held between Aihara and the girl to see if it was somehow hacked. Ahí ya está. Grande, grande, grande esa noticia. Solo una noticia. A ver el foro. A ver los foros de la comunidad. Porque hay de todos. No, no, es que no, tío, no. Chin chin. Mira. Esto sí que fuera, ¿vale? Eran, pues bueno, dibujitos, ¿no? Ya lo he cogido, muy bonito, el chin chin. Sí. ¿Vale? Play, pausa, play, pausa. Bueno. Está claro que los que ganas, ¿no? Los que, como el que me he puesto ahora de fondo de pantalla, el wallpaper, es mucho más pro que los dibujitos estos, ¿no? Entre comillas, pues bueno. Y personalmente al menos están hechos y como más currado. Project Hack. El Project.hack es el que es... Bueno, no habían... Estos del forum no estaban los dibujitos, así que tenías que usar los suyos. Y molaban, ¿ves? Dentro de lo que cabe, pues sí, está currado, ¿no? Este me gusta más que los otros tres que se han visto, pero... Mira, pues están medio currados, pero prefiero el del Haseo y el siguiente será el otro Haseo que ha salido. Bueno, lo dicho. Play, pause. Pam. Ostras, hay una parte que quizá la tapa mi cámara, ¿no? Bueno, no, parece que no. Si no, iba a decir... Lo siento, ¿sabes? Lo siento, sí que le tapa Blue Eyes Samurai, ¿no? El nombre. Pero no se tapa el texto. Que no apetece leerlo. Ya suficiente hice y porque empecé a leer lo de los foros. Si no, si tuviera que volver atrás en el tiempo, no me los leería. Todo lo que me leí. Fue excesivo. Rumores. A ver, aquí antes he leído los rumores. Doppelganger. Este era como el de esto. Tampoco lo voy a mirar.
Lo leo para mí, que voy más rápido. Además, así pasando, quizás me salto algo. Y quien se lo quiera leer, pues si no le da tiempo en lo que tardo yo. Play, pausa. Play, pausa. Play, stop. Play, stop. Y vale. Noticias, lo mismo. Mira, Wanna Boy. Mira, aquí es una novedad, solo uno. Syllabus, mira, ostras, mira, ahora, claro, ahora empiezo a reconocer personajes, ¿eh? Oh, no one's going to buy it. I'm definitely going to buy it. Bien, vale. Ah, ostras, mira, aquí puedo responder. Yeah, mira, is that expensive? Yeah, it's worth buying. It's hard to pass up the latest electronic gadget. That automatic broad interpretation thing is going to be awesome. Y mira, también contesto yo aquí en los foros. No sé qué ha salido, pero he contestado. Y aquí también tengo la opción de contestar, ¿no? Los juegos que estaban hablando. Bueno. Hey, so I see that you're active here too, huh? Well, good luck. Aquí saludando al Syllabus. Mira, effective increase. The rate of waiting. Bueno. Esto que dije que pues quizá que lo leía, pero bueno, tampoco, ¿no? Vale, el juego cuando funcione, fantástico, están cansados todos de que llevan 6 meses, ¿no? Parados y que... de leer toda la historia del juego, todas las clases, personajes... todos los foros. Nada, vamos a ver esto sí que lo leo, venga, Redmark. It's been a long time since I've been to the cathedral. Whenever I go there, no one is there. I heard it's perfect for thinking. Anyway, my ramblings don't matter now. I do have a question thought. There's a weird mark on the cathedral altar. How long has that been there? And what does that mark mean anyway? Does anybody know? A ver si me dicen la dirección de la catedral. Now that you mention it, there is a mark, isn't there? I thought maybe it had something to do with getting ready for a quest or event. I'm a bro. That mark just showed up one day, I don't know when. Normally I would agree, but I can't imagine how that could be used. I think I got it. When you investigate it, a monster comes out and you have to fight it, bro. Isn't it impossible to fight a monster there? It's really small and there's no room for battle area. Maybe if it transported you somewhere else? Yeah, that must be it. Too easy.
According to rumors, it's called Sing or something. The details are unclear. Asking CC Corporation? Pretty useless if you ask me. Those guys are notorious about secrets. Anyone opening chest? How do I do it? Kick them open, read the manual. Is that a joke? No, it's not a joke. I just started playing the wall 2 weeks ago. 2 semanas y no sabe abrir un cofre. I know that you normally just kick them, but there are some that don't open when you kick them. Good details, please. I just punched in some area words at random and wound up in a cave. At the back of it was a treasure. I kicked it, but nothing happened. There was no system message, and the treasure chest didn't change at all. Absolutely nothing happened at all. That's a book. Maybe it's some kind of event. Was there anything else strange about the cave, like monster or something? A comment? It was a narrow dungeon with only one path. There were several monsters. There was one treasure chest. Area wall? What's the area wall for that place? Gracias, me mola aquí preguntando, interesante. Quiero saber qué zona. Yo abriré ese cofre. A ver, got ganked. I was out in the field and got killed by PK. I couldn't do a thing. She took everything. But I don't care. She was absolutely gorgeous. Not only did she take some of my items, but it seems that she has stolen away my heart. She's a tribal glapper named Lei. Does anyone here know her? Please, someone. I have to know more about her. We've discovered an idiot here. Oh, yeah. An idiot amongst idiots. That's probably poison user Lei. A chaotic PK. She's a pretty famous player in that area. I'm sorry, but what are chaotic PKs? Sí, ¿qué es eso? It's a group of 7 players chosen by CC Corp from among the player killers. To explain a little further, the world ran a campaign called Bounty Hunter Campaign, where players played the roles of bounty hunters and PKs. Chaotic PK refers to the most evil and merciless of the bounties. They're also called blacklisters, because they're on the blacklist of bounty hunters. How do you become a bounty hunter anyway? To become a bounty hunter, you need to clear the quest Bounty Hunter test that shows up in the quest room every so often. Vale, interesante. Chaotic equals evil. It's a lot harder to become a chaotic PK than it is to become a hunter. That for sure. CC Corp seems to do a survey to gather contestants, then choose only the PKs that have superior track records. It's just something I heard, so I don't know if it's really true or not. Superior, what does supposed to mean? It means they kill it like crazy. Stole items like crazy. There are some scary people out there. Her correct name is Poison Lei, not Poison User Lei. So the current chaotic PKs are the following, right? Greedy Cervantes, Niku the Lear, Genjio the Fatal, Fury Jenny 5, Pyro 2 the Mood Eater, Poison Lei, Immortan Goriki. I heard that Mood Eater and the Lear were killed. They were removed from the blacklist. The turnover rate is pretty high. They're monsters, all of them. The hunters that hunt those monsters are the real strong ones. Although the odds are that those hunters get killed themselves. So, trained dog
If you really want to meet Leyley again, you should become a bounty hunter. If you're lucky, you'll catch her. I think I'll pass. Bien hecho. Vale, bueno. Fantástico, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Me deja algo que no había visto? Ah, los backgrounds nuevos. Si le doy a para atrás... No, tengo que pasar por encima, ¿no? Vale, hecho. Vamos a ver el mail. Vale, estas son las cartas, ¿no? Estas las tarjetas que han salido. Greetings card. This is a message card with a limited number. Send it to your friends to find out more about them and increase their affection for you. However, you cannot send the same one to the same individual. You are the greatest. Vale. Dear Atoli. ¡Ay! Y las pierdo. Bueno, pues se la manda a la healer. Esta me la guardo, la otra. Dos mails. Campaign. Dear Haseo, thank you for your regular patronage to the world. This is informed that you can now participate in the Big Man's model campaign. For detail, please talk to NPC clients Big Man. Big Man is studied by the bridge in Makanu Alchemy District. If you are not sure why you received this mail, please contact our customer center. We apologize for the inconvenience. Vale, que ahora puedo hacer lo de la alquimia, ¿no? Maintenance complete. Dear Haseo, thank you for regular patronage of the world. The maintenance of Luminat Cloth is now complete. We are terrible sorry for any inconvenience this may have caused you. Lumina Cloth is now accessible from the Chaos Gate downward menu. The main attraction in Lumina Cloth are 3 arenas known as Demon Palace, Holy Palace and the Sage Palace. We hope you will enjoy the player match hosted in the arena. Vale, ya puedo hacer duelos, ¿no? Entiendo yo por esto. Bueno, el de esto... Mira, Town Open, Lumina Cloth. Vale. Básicamente nos estamos descubriendo cosas del juego. No está todo... Está abierto, ¿no? Además de que falta el versus ese. Vale, aquí ya ha pasado bastante tiempo desde que había guardado. Guardo otra vez en las dos, por si acaso. Bueno, de hecho debería hacer siempre eso. Que bueno, con guardar en uno, por si acaso, el tema... Vamos a continuar esto, mi idea. Digo, ahora estoy... official site. Decir que sí, estoy cansado. Y quería jugar 4 horas y no estoy seguro de darle 4 horas ahora, otras 4 horas seguidas. Y puede que corte y empalme vídeos. Y bueno, info, mira, tenemos nuevas cositas, ¿no? Esto era nuevo, esto no estaba... En el primer vídeo esto no había nada y no pude leerlo. A ver, tampoco es que haya mucho texto. Ya, llevo más palabras hechas de las que hay aquí. Y bueno, maintenance of Lumina Cloth is now complete. We sincerely apologize to all the customers who were inconvenienced by this interruption. We hope you have a great time battling other players in the arena. Así que ahora hay que ir a mirar lo de la alquimia y esta parte, ¿no? De pegarnos. El tema. Lo de la alquimia es alguna de estas casas. Las casitas no era. Puede que fuera la verde que hay justo enfrente del Material Shop. Va a mirarlo y a continuación... Alchemy, vale, sí. Y a continuación pues probamos la parte esta.
¿No decían que ya podía meterme en lo de la alquimia? A ver qué era la otra casa, ¿no? Algo... Bueno, vale. Pues vámonos al Dom. Town. Área status. Warning. City Lumina Cloth. Ah, no, este es otro server. An emergent city where many adventures pass by. It is equipped with facilities such as the arena. Ah, pues bueno, sí que... Antes de ir aquí y mirarlo, va a subir level por si acaso. Vamos a pegarnos el farming. A ver... Están todos ocupados. Esto es lo que pone, que vayamos para allí. Así que nada, pues voy y el farming de las otras dos zonas pues ya las haré. Hey, move it! Voy a haberme esquivado, ¿no? Huh? Hey, what are you doing in this server, Haseo? Do you usually come to the arena? Have you ever participated in one of their events? No. Never. Whoa, really? You mean the terror of death has never participated? Well, PKK and arena battles have nothing to do with each other. I don't care much about showing off for the crowds and competing for ranks anyway. Actually, the arena is related to PK in a way. Related? After CC Corp started having problems with rampant PKs, they decided to create an official place for player battles. By using the arena, they attempted to restore morale and stability to the world. But it ended up turning into just another place for all the rude players, like the player killers, to hang out. That's how it got started. Haseo, I think it would be good for you to learn a little bit more about what's going on in the world, you know? The arena has 3 classes: the Demon Palace, the Holy Palace, and the Sage Palace. The first class that any player can challenge is the Demon Palace. I'm surprised you like the arena so much. Oh, we don't come that often. It's just that today... Hey, isn't it about to start? Let's go. Start? Hey, the Emperor of the Demon Palace is going to be participating in today's title match. Emperor? He's something of an eccentric, so he rarely fights other than to defend his title in the tournament. Bueno, vamos a verlo. Wow, you're lucky, Haseo. All you bloodthirsty men drawn to this place by the thrill of the fight. Can you hear the crowd? Can you feel their violent excitement? This is the story of the men who have come here lusting for the Emperor's throne. Let the Demon Palace title match begin! Well, it's time for the title match to begin. They have taken out opponents after opponents, and now they reach their arms up to challenge the sky itself. They look as if they're proclaiming dominance over the focus of the public. The only thing occupying They're their the mind challengers, is a huh? lust for All they've got absolute going on is victory. their size. That's what you think. Those guys have actually improved quite a bit. That team's popularity is shooting through the roof. They are now. He's here! Este es el que estaba ahí, sí, con el gato.
En la cueva esa. That guy is... De hecho, diría que está en la portada. He's the Emperor? Yep, that's the undefeated Emperor himself. Emperor Endrance. Endrance, huh? Oh, Master Ren truly is the greatest of them all. Hey, wait a second. Isn't that weird? What? What's the matter, Haseo? Why are there 3 challengers, but the Emperor is alone? That's what's so amazing about Endrance. He has never formed a party, not even once in his entire arena career. Is that even allowed? The arena regulations state that parties of up to 3 players are allowed, including the leader, that is. There's no rule that you can't participate by yourself. Of course, no one does that usually. It puts you at a huge disadvantage. It's starting! Qué lento es el combate, ¿no? Aw, come on. He's just running away. He's not running. That's how Endrance always fights. First, he lets his opponents attack, apparently to find out if he can see through their attacks or something. Well, even so, he can't win if he never attacks, right? Kill him! So uninteresting. She gets easily bored by this ordinary type of battle. También es un Epitaph user. Eso parece, ¿no? Is that... What's the matter? Can't you see that? Can't you? Avatar. That's right. Avatars can only be seen by Epitaph users. Haseo? No, it's nothing. Just go away. To me, you're nothing but ugly dolls. Cómo mola el gato ese, ¿eh? Huh? What? What did the Emperor just do? Instant kill? You mean there's a skill that can do that? That was absolutely amazing! Actually, about halfway through, everything flew way over my head. I guess that must be how the expert players fight each other. It looks like you understood what happened, Haseo. That's really impressive. You did? That... Huh? That isn't a fight at all! Huh? Hey! Hey, wait up! Endrance is... an Epitaph user? Hey, I said to wait up for us! Haseo!
An Epitaph user together with Ida. Why? I wonder, does GU know that Entrance is an Epitaph user? I can't ask them after what happened. Hey, bueno. Ovan! Ovan. Casi. Well, hello, Haseo. What do you mean, hello? Ovan, you better explain yourself. I've had a lot happen to me since then, thanks to you. So you couldn't defeat Triage. It would seem that one cannot defeat him without stronger powers. Damn it. At this rate... Did you happen to see Entrance's fight? Yeah. Just who is that guy, anyway? He's chasing an insatiable dream. Dream? In a sense, Entrance is just the same as you are, except, in his case, he has something you lack. What does that mean? I believe that you know the answer to that better than anyone. An avatar. I will always be waiting for you to... Huh? No. What? I'll see you again, Haseo. Hey! Wait! Ovan! Qué enigmático el colegui este, el que le salvó la primera vez cuando entró al juego. Hey, you! What the hell are you doing here? Oh, it's you. Don't you think I'm the one who should be asking that question? Don't you dare talk to me like you know me! Who do you think you La are? hermana. Sako is my big sister. She was using this character until yesterday. Oh, you're the sister. Hello? What are you looking at me like that for? You a freak. Ah! Oh, I got it. You're after Master N, aren't you? Forget it! I won't allow it. Master N and I are in love. And we're destined to be together forever! Who's Master N? Hey! You surprised me when you ran off like that. Oh boy. Oh, you guys! Master N! Master N será Master Entrance. Master N! Welcome! Welcome back! Thank you for showing us another spectacular fight! Hey, what do you think you're doing? Master N is too good to speak to the likes of you. Now get out of here! Tell me, who and what the hell are you? Why were you hanging around with Ida at the Lost Ground? Was that an avatar that you used in the fight just now?
No, es de muchas palabras. So then you were able to see her, but nothing more than that. So you have no real power. You don't even have the heart to understand them. Seeing her doesn't change the fact that you're just someone in the crowd. You will grow old without ever accomplishing anything, and then you will just die and rot away into nothing. How pitiful. How truly, truly pitiful you are. Shut up! I don't have any real power. I'm just another face in the crowd. Who the hell are you to tell me that? I'll prove it. I'll show you power, and I'll defeat you! You? Defeat me? But how? What's so funny? Impossible. It's impossible for you. Oh, it's too risky. You'll just be carried away on a... Shut up! I hate people who look down on others. I will defeat Entrance. Wow, Haseo, you really are amazing. I'd never have the nerve. But how are you going to fight against the Emperor? I guess you'll have to fight your way through the tournament first, if you want to confront him. The tournament, huh? Well, you've got a very long way ahead of you, Haseo. What do you mean? Well, unlike the normal free battles in the arena, tournaments are official fights, recognized and organized by CC Corp. Those who qualify to enter must place among the top 16 registered ranker teams in each Coliseum. It'll be hard for you to get in now. Then I have to keep winning the free battles and become a top ranker, right? You make it all sound so easy, Haseo. It'll be hard if you're not at least over level 20. You'll need a party, too. You guys will do. Contaba con ellos dos. What? Us? Oh, no! No way! Impossible! Well, why not? Gaspard gets really bad stage fright. Just thinking about being seen by lots of people makes my hands shake, and then I can't do anything at all. As for me, if you insist, I'm willing to help you out. Okay, we need one more. You know, someone with healing spells would help balance out the party. Chica. So, do you happen to know any Sí. clerics? Any clerics? What's wrong, Haseo? Nothing. We've got to have at least 3 people. You can participate with just 2, right? Besides, that Master N guy fought by himself. I know, but he is an exception. If a guy like me tried to fight alone like that, I'd be done for in no time. Alright, fine. I'll see what I can do about finding the last member. If you find someone, send me an invite. See you later. Vale, pues habrá que farmear aquí, ¿no? Ponían level 20 por eso. Cleric. La clériga, pues es la que quería contar She's con the ella. only choice. But still... Guess I'll log out and try to get some information on the arena. No. No me voy a desloguear. No, mail. No me va a desloguear, ¿vale? Porque el tema... Va a pegarme un paseíto. Va a ver si me dejan farming. Because gate at Lumina Close does not have area wall functions. Please go to the Chaos Gate in Macano if you wish to walk to an arena. Vale.
Vamos aquí, quiero hacer el farming que quería haber hecho de las otras dos que quedaba en level 10 para subir, pues bueno, subo un level, si subo dos, subo dos. Vale, ya la entré. Y a Tolly es la que quiero poner ahí. Venga, la va a meter ya en el grupo, que nos hagamos... Ya nos hagamos amigos. Fantástico, esto que tengo que ir hablando con ellos, ¿no? Vale. Ahí. Vale, estas son las áreas donde he visitado, ¿no? Vale. El Warp Record. Pero bookmark, vale, aquí. Ay, que tenía 3, es verdad, no eran 2, solo eran 3. Level 5, bueno. Reach the temple with symbol fragments. Va a hacer estas 3. A ver lo que se tardan, ¿no? Y pausaré y empalmaré el vídeo, a no ser que llegue ya a las 4 horas. Que, bueno, no, porque llevo 2. Pero estoy cansado, ¿eh? Qué raro que a estas horas por lo general es cuando estoy activo y estoy hecho polvo. That was nothing. Vale, esto es lo que decía que era donde estaban los Alm Shells estos, ¿no? Shadow Flash! Ogre Sword! Well, that's that, I guess. First strike! Have you learned your lesson? Quería haber bajado partes de los sonidos del combate, a ver si me acuerdo. Lo he querido bajar hace un rato. Slow! Ogre Sword! Let's keep it up! Slow! Well, that's that, I guess. Que no subo. No gano nada. Y podría acabar de revisar la parte de abajo del todo, ¿no? A ver si hay más enemigos, a ver si hay cosas en los árboles. Es verdad que no lo he mirado. Pero... Bueno, porque... Creo que ponía esto, ponía lo de los barriles para conseguir lo otro, así que quizá no hay gran cosa. This'll be quick. Bueno, que el ritmo este
este que se sube level, ¿sabes? Puede dar un ataque. Here goes! Well, that's that, I guess. I remember this. A ver la cosa esta. Bueno, parece que es más de darle, ¿no? Y que me dé un objeto por darle esferas. No parece que sea algo que me vaya a quedar para mí. Pues me da el objeto ese, ¿no? La soda, pues vale. Okay, tough guys, bring it on! Ogre sword! Have you learned your lesson? Kids these days can't believe how they can be so fast. Oh well, here, choose for one of these. This'll be quick! That was nothing. Por favor, que esté completo, ¿no? Bueno, sí. Tiene pinta que sí, esto lo han hecho más corto. Vaya Ward. Vale. Una smoke screen. ¿Qué me he dejado? Bueno, aparte del... Me ha faltado destruir un objeto y el price attack, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ha sido relativamente rápido. Vamos a ver los otros dos. ¿Qué tal? A ver, level 10, Treasure Chest. Level 11. Vale, empezamos ya con los colegis estos. Para farmear. I'm sorry. Veremos si va bien la healer.
Vamos al ataque antes de tiempo. Uy, aquí, ¿no lo Reconnection? Let's keep it up! Let's do our best! Ogre sword! Ogre sword! Rinkeki Gale Blade! Rinkeki Gale Blade! We did it! Kick! You kicked me! Give you money! Dinerito fresco. Don't cry later! Shadow Flash! Rinkeki Gale Blade! Ogre Sword! Venga, aquí por esto me sale cuando ya está a punto de morir, ¿sabes? Shadow Flash! Well, that's that, I guess. Bueno, yo subo a 14 y a Toli esta sube a 13. Mira, empate el área. This is bad. Ogre Sword! Ya que no le pegue. Ogre Sword! Se me ha quitado la opción de tumbar dentro de la ciudad. Voy aquí. We did it! Do we have to fight? Help! Only wall. Shadow Flash! Ogre Sword! Oye, ¿por qué me quedo parado? Supongo porque me hace el ataque, ¿no? Me quedo ahí con el otro. O el otro que se me queda en medio. Que seas. No tiene más pinta que es el otro que se ve lo que ha puesto en medio. That was nothing. Bueno, vale. I just wish it had been a girl that had rescued me. Oh, I mean, it's nothing. Here you go. Bueno, te ha rescatado una chica, ¿no? Unos chicos, pero una chica. Don't cry later! Justo se han girado cuando le da el botoncito. Ogre Sword!
Rengeki, Podría haberse hecho los tres. Have you learned your lesson? Bueno, estos levels 14 ya. Bueno, tenemos aquí el símbolo, los simbolitos. Victory is ours! Ogre sword! Ogre sword! Ay, ay, ay. Darle a la R. Equivocado. Bueno, empiezo a ganar poca experiencia, ya. Ha sido el punto este de subir. Voy a level 14 y ya no gano. I'm sorry. This is it! Shadow Flash! Shadow Flash! Hasta el otro. Gale Blade! Venga. That was nothing. First strike! Tenía que pensar que ya se la había cargado. Shadow Flash! No Rengeki. En la parte del medio es donde estaban los healers. Que me daban ahí los cupones, ¿no? Vamos a hablar con ellos. Horas y media al final. Estos bufos, ¿no? Y tal. Oh, mira, quedaban en combate. Aquí me había curado para... No pasa nada. Ogre sword! Ogre sword! Well, that's that, I guess. Bueno, yo esto creo que de vez en cuando pues van saliendo más. Salto que me he pegado, ¿no?
Que mal se controla, va más rápido, pero... No, no puedes girar. World. Bueno, pues uno hecho. Vamos a por el otro. Bueno, una Snow Lamp. Me falta uno de enemigos. Pues mira, aún queda uno más por ahí escondido. Y bueno, los ataques por sorpresa, pues es lo que me lastra todos los combates estos. A veces va bien y a veces no tanto, ¿no? Y bueno, pues este pone que es un reto, ¿no? Compara con el otro. Era del level 13. Vale, esta sí que va a molar. Get the treasure in the base temple. Además, máximo level de objetos. A ver si se nota, no estoy mirando los objetos. He de decir que comparado con el Project Hack, me gustaba mucho más lo de los objetos. Ya lo comenté, eso de tener cada objeto... Bueno, tener varios objetos, ¿no? Varios guantes, llevar varios guantes para tener uno de cada... Bueno, te lleva pues 6 guantes. Uno de fuego, el otro de tal. Además del de healer, que también había uno de heal. Era un poco car los combates porque no paraba de entrar a cambiarme el equipamiento y tal, pero a mí me molaba bastante. Tengo que decir que respecto al otro, pues bueno, aquí la historia parece que está mucho más currada, ¿no? Más cinemáticas y tal. Bueno, más currada. Tiene las cinemáticas, ¿no? La logra más, está doblado, pero el tema del combate me gustaba más el otro, ¿eh? El primero. Por eso, de los elementos de tener el equipamiento, tener ahí equipamiento como el loco. De todo tipo. ¿Y esta gente qué es? Grunties are so cute, aren't they? Vale, un cupón. Y aquí, por ejemplo, pues podría hablar, ¿no? ¿Qué lleva esta? Supongo que esto pues cuenta para intentar del rollo, vale. A ver, quiero esto, ¿no? No sé qué aporta porque no se ve. Drop level a nivel 36, vale, es una locura. Espérate. Claro, también negociar con esta gente. Level 30, ¿vale? Es una locura. No tiene sentido que intente negociar unas armas que no me las va a querer cambiar. Pero bueno, para mirarlo, ahora que sé cómo va esto. Lanza de nivel 42. Vale. Vale. Bueno, pues hemos entrado aquí en la cueva. Mira, enemigos nuevos. Damn, this is bad. Que no le he podido pillar por la espalda. Delic Gore. Lo suyo serían los dos contra el mismo, viendo la paliza que me están pegando. Pero mira, por fin actúa de healer. Ahora sí. A ver si no me veo. Aquí sí que hay que empezar a protegerla. Que sé que me haga daño me hace mucho menos. Vale, ya estaba muerto, Bueno, pues level 14 la healer. Aquí vamos a subir al level 15. ¿Qué voy? Por aquí arriba. Y había más tipos. No sé si en el resto de los otros dos pues saldrá. Me extraña que remastericen este y no el otro.
No lo entiendo. 20 aniversario. Por mucho que mole. Ahora mismo también el factor nostalgia, pero es que ya digo, el combate lo recuerdo mucho mejor. Mucho mejor. De hecho, poder usar las magias ahí como el loco. Puede que sea. No descarto, lo tengo en el PC. Claro, eran muchas horas, tengo bastantes juegos, pero no descarto en un futuro. Pues jugarlo, ¿no? Además, sabiendo que está en castellano. Si no está doblado, se implica hablar más. Let's keep it up. Estos me han dado poca experiencia, comparado con los otros. A ver, vamos a ver. Mira que... Mira, Spell Shinsu. Se lo regalo. Level 15, el staff. No se quejará. One in the current gift you are trying to give cannot be equipped with the other player. No, pues me espero a que tenga el level. Vale. No va a ser que, claro, que no se lo pueda equipar y la líe y lo acabe vendiendo. Venga, vale. Me veo que por aquí se cambiará de zona. ¿No? Vale, me mola. Bueno. This is bad. This is bad. Bad porque me han visto. Me han visto. Shadow Flash! Ogre Sword! Die! Well, that's that, I guess. Rep. ¿Cómo la vas a ese healer? Vale, me paran las puertas. This'll be quick. Shadow Flash! Cambiando, ¿no? Para que no les dé tiempo a hacer los ataques. Have you learned your lesson? ¿Dónde está? Venga, que necesitaba 500. Me le va a dar una vez más.
Uno más, uno más. Por si acaso, si sale el reino, me da 50, venga, para abajo. Mira. It's that again. Doors passing. Please eject. Oink. Thank you for helping. Cada vez cuesta más, ¿eh? Antes la última era 7, creo que me he fijado, y ahora costaba 11 ya. Let's do our best. Un medio, ¿no? Help me. Yana, cause your bad luck that you met me here today. Shadow Flash. Ah, no, ostras, ese es el enemigo el que me ha dicho eso. Gale Blade. Ah, weapon level, ¿no? Ha subido. Thanks again. Esta no me la ha cambiado. ¿Cuál lleva puesto? Esta, ¿no? Vale, level 1, level 8. Mira, level... Spin Corps, esto no me queda aquí al cambiar de equipo, ¿eh? King Kouga. Lo tengo a level 4, esto es lo que había salido antes, ¿no? Que ha subido el nivel del arma, pues puede ir subiendo al usarlo, pero... Tengo aquí, pego menos de viento porque no tengo habilidad de viento, pero... Hago de agua. Water Attack, Wind Attack, vale. Y esta pues no tenía ninguno puesto. ¿Y la otra qué le pasa? Nivel 18. Bueno, lo único que hace es pegar más porque no tiene nada puesto, ninguna habilidad, pero sería cuestión de ponérsela yo. Vale, pues... Victory is ours. Mira. Primer golpe. Cambio de pillar una barbaridad. Estoy controlado. Vamos a pegar. Si él le pega a este, yo también. Ogre Sword. Se usa... Bueno, ya nada. Rep. Shadow Flash. Gale Blade. Esto es bueno, dar un poquito de experiencia, ¿no? Mira, vamos a subir todos, ¿verdad? Ah, bueno, todos. Ya no sube. Ah, bueno, y el otro se queda también a poco. Vale, no pasa nada. ¡Ey, mira! Por primera vez vemos pájaros, ¿no? Chiqui. Los pájaros. Ay, debería haber usado esto. La Awakening. Bueno, se les pego. Shadow Flash. Gale Blade. We did it. Pues sí que sube. Ya, pues le
queda 208, creo que era. Vamos a jugar a mirar un poquito por el otro lado. Aunque este tiene pinta que es para bajar. No, también es amplio. Bueno, el primer golpe a los voladores en el aire no se les hace nada. Uno de daño. Uno de daño. Vale. Una ataque ahí de daño. Bueno. Pues todo es level 15, en un momento. Ya le puedo regalar esto. Y al Syllabus este usa... Fan 13, a ver. Bueno, le va a dar una. Oh, I really wanted this. I put it on right away. Vale, se la ha cambiado también. En cosas que podría vender, pero lo suyo es pues, equipar también a mis compis, ¿no? Aunque bueno, hay muchas menos piezas, es verdad, hay muchas menos piezas de equipo, es que es simplificado. El otro pues tenía estos guantes, bueno, lo típico, ¿no? Guantes, botas, pechera y cabeza al menos. Y aquí pues solo hay una parte de equipación de armadura. Aún así, el servicio que llevo es intenso. Lo que quedará de... Bueno, lo que queda de vicio, vamos. Ay, lo han resucitado, ¿no? Vale, eso es lo que ha pasado antes. Ay, no, esta Awakening. No, bueno, si se queda en el suelo, quédate aquí. Ogre sword! Have you learned your lesson? Vale, esto parece que es para bajar. ¿Sí?
yours! Gale Blade! Ogre Sword! No sé qué tan fácil. Vamos que esos. Gale Blade! Have you learned your lesson? Bueno, 16. Ostras, sí que el otro como que se ha acercado tanto a mi nivel. Le saco 33, ¿no? Era muy poquito de experiencia, que no pasa nada, pero... Ostras, será ahí el top. Y estos, ostras. Casi 3 horas, con la tontería. Estaba cansado, se me está quitando ya el cansancio. I'm sorry. Ogre Sword! A ver, tenemos que pegarle al mismo. Shadow Flash! Shadow Flash! Madre mía. Shadow Flash! Let's keep it up. 32 de experiencia, ya ni estos me dan. This'll be quick! Ogre Sword! Como el arma que llevas de agua, ¿no? Los enemigos de agua. Gale Blade! Ogre Sword! Gale Blade! Tarda mucho en darle para que salga el Ostras, pues esto es el mando. ¿Puedes escuchar al gato? A variar. No es uno, es otro. Here goes. Bueno, como no ha salido lo de los libros de que se acabe de que haya que completarlo todo, me la va a jugar, Es bastante largo esto, no sé si me den bastante experiencia también.
Sudaré, ¿sabes? Sudaré de completarlo. Ogre sword! That was nothing. Ese no hay. Ahí están los enemigos de... Queda uno. Los asesinos. Los chim asesinos. Mira. Que quedaría un trocito para completarlo, venga, en serio. Water Reset. Como eran enemigos de agua, ¿no? Pues me dan arma de agua. Venga, va a acabar. Viendo que quizás solo era una sala nueva, una sala más. Mira, además, vale. Hecho bien en rectificar. Rectificar es más de una sala, pero está lo otro. El break. Shadow Flash! That was nothing. Here goes! Help me, please. I'll be sure to reflect on my past mistakes, so please. Ogre sword! Que el Rue, ahora que creo que son como las habilidades de agua, ¿no? De hecho, este es Bethel y el Rue es de agua. Me van viniendo. Mira, level 17, ¿eh? Con la tontería y este suerte que era... Bueno, level 13 era. Thanks for saving me. I hope you accept this as well reward. Sí, por supuesto. Siempre Water Idol. Bueno. Darn. You caught me. Guess I'll have to give you some kind of reward. A ver qué me dan. Ah, mira, recovery set, attack set, support set, attack set. Mira, bueno, ostras, estos son... Vale. Armstone. Que no uso nada de esos. Victory is ours! Shadow Flash! Gale Blade! Ogre Sword! Have you learned your lesson? Queda una salita.
como en una zona. Espero que sea la última. Venir aquí y me largo. 3 horas. 3 horas con la batería. Se me está pasando el sueño. Me activo a estas horas. Y bueno, tocará hacer el global, ¿no? Venga, a ver cuánto dura esto. Well, that's that, I guess. Bueno, todos equiparados, ¿eh? A 17 de level. A ver. ¡Ay! Spin Roseto. Bueno, todo revisado. Por si acaso. Yo creo que es como en el 1 se ampliará y tocará, pero quizá lo han quitado porque parece que es mucho más de... Vete a hacer la historia que ponte a farmear por tu cuenta como era en el otro. Tenías que farmear unas letras. Que se conseguía por según qué bicho, ¿no? Pues te daba... Bueno, había bichos de 3 tipos, pequeñitos, medianos y grandes. Según la zona, no sé qué, pues te daban unas letras u otras para luego hacer X cosa. Pero bueno, ya lo digo, necesitabas eso y farmeabas aparte del equipamiento. Aunque bueno, aquí el equipamiento también se podría farmear más de lo que estoy haciendo. Pero claro, es solo a nivel de armas. Aquí ya digo, había muchas más cosas. Y esto, pues bueno, en verdad, teniendo uno, ¿para qué quieres más, no? Como mucho sería irle cambiando el anti-earth este. Bueno. Darle a guardar. Pues a una horita, ¿no? Perfecto, el último guardado. De hecho, cambia el día. Y... Ay, que la lío. Pues vamos a hacer un logout. Decía el level 20 para hacer lo de los combates, ¿no? Bueno, no somos level 20, no pasa nada. Mail Station, a ver qué tenemos aquí. Community Forum. The Mystery of the World. Y mira, tengo yo White Girl. It sounds very... Bueno, a ver. This is just something that came to me when I read that, but could there to be a connection between that girl and the girl in white? The one that supposedly puts you into a coma if you meet her? It sounds very similar to the girl in white Night Go, doesn't it? Bueno, aquí, como tengo para contestar, ¿no? That it does. But the world always has rumors about a white girl or a girl wearing white. So I wouldn't think there's any great significance to it. Place where 3H appears. You know anything about where 3H appears? Yo hago lo mío. A ver aquí que son dibujitos. Entrance. Master End, Saco, madre mía. Madre mía. Bueno, lo dicho, play stop. Este he ido muy rápido, ¿no? Bueno.
Play stop. Creo que te da tiempo hasta leerlo estos. Endra's mom is so fat that this violates the following rules. Mira, in the future please be more careful. Do not mock or insult others. Maintain a minimum of etiquette. Totally Uber. Está guapo, ¿no? Bueno. You call it... Curioso, ¿no? I love Grunty. A ver el dibujo del Grunty. En la cosa esta. Play, stop, play, stop, play, stop. He dicho antes que me estaba pasando el sueño, me vuelve a entrar el sueño. Es ver el foro y me entra sueño. Aquí que había respondido, ¿eh? Syllabus. I am right or what? You should buy new gadgets and don't hesitate. Done. For sure it looks like it's going to be a free download to the city editor, the personal waiver. The product line is enhanced and that makes it even more exciting. Fun internet games. Vale, ves, esto mola, ¿sabes? Por ejemplo, ya hemos escrito y contestan lo justo, ¿no? No 800 veces. Y yeah, they're more the merrier, good luck, lol. I don't think that's true anymore. As you like, it's to be able to play at your own pace. The wall, yeah, I know the name. It's famous, but I worry about the bad support. Oh, this is the third one. They all have their good points and bad points. Let me think about it just a little longer. Thanks to everyone for their help. The Rembrandts, madre mía. I love him too much. So I wrote about him, please read it. Long hair cut across my field of vision, meow. A sweet cat voice, it's entrance. I can tell that my hands were getting sweat from clutching the controller. I'm angry at myself for making a character that walks so slow. Small as I am, I chase after entrance, jumping and skipping, but he doesn't stop. And pretty soon his silver epaulets and white cat have gone out of my sight. Son epaulets. Lo siento, ¿eh? Ya que tengo que leer. ¿Qué es epaulets? Charreteras. Madre mía, ¿cómo? Vale. And white cat have gone out of my sight. Entrance. I call it after him, but his blue capped head doesn't turn around and he disappears
into the arena center. The cheers of the crowd rush over me as I stand there. When I look up, I see Entrance on a huge screen of the arena center. His garnet-colored eyes fully look down on his surrounding. The eyes that glare down on the ground are the eyes of a champion. Butterflies flutter in his stomach once again. His opponents are filled with excitement. Entrance glares at them coolly. Finally, after a time, I find a smile touch his lips. You have no chance, you know. I just stare without breathing up at Entrance on the monitor. The announcer voice sounds strangely warped, signaling the start of the match. The screen is covered in effects. Go get them, Entrance. Even thought I know he can't hear me. I shout as loud as I can, but it lost in the darkness of luminous cloth. Whoa, this is getting so long. I'm impressed just reading this. Thanks for reading up to this point. Wow, that was some pretty hot writing. Entrance is just way too cool. Thank you for sharing that with us. Thank period is. I love that part. When finally, after a time, I find a smile touch his lips. You have no change, you know. I love that part. I can really feel your love for Entrance. I got kind of hot and sweaty myself. Madre mía. Ends, skill, madre mía, con el tío este, el Entrance. Bueno, esto es lo que toca del... Supongo pistas para hacer ahora el combate, ¿no? Entrar ahí. Ay, que me seco. Tanto texto. And the skill. Entrance has the skill he always uses at the end, right? How do you get that skill anyway? If anyone knows, please tell me. Thank you in advance. Well, I know it's not a reward from a quest. It's not from a treasure chest. It's not an area resort reward either. It's not even dropped by a monster. Maybe it's a special skill for the Emperor? Is that skill some kind of a spell? Is it an art? He had that skill even before he became Emperor. It doesn't look like he used a weapon. Isn't it a spell? That's true. That's how he got to where he is. Yeah, maybe that skill was a hack. I don't think so. Think about how openly he used it. If it was a cheat, CC Corp would never let him get away with it. It's possible that they decided to overlook it. With CC Corp, you never know. Whoa, if that were true, it's not even funny. Son unos cracks. Anyone opening chest? Ah, mira, esto del... A ver. Mira, nueva zona que me mandan, ¿no? I selected the words randomly, so I don't remember exactly, but I think it was choosing superior offerings. Vale, ya tenemos una zona donde ir. Smell like an event to me. It's a book for sure. Tell CC Corp and they'll give you a reward. You think? No, I think it's an event. If you fulfill some condition, it open, I think. Why don't you try different things? Hold certain items or change the number of people in your party, stuff like that. Oh, it could also be level restriction issue. Okay, and I understand. I'll do... A ver. Vale. Me había parecido que se había quedado pillado ya la capturadora. Okay, I understand. I'll do what you suggested. Hiranosuke, I'd be embarrassed if I alert CC and it wasn't a book. Thanks for the suggestions. Bueno, me mola haber colaborado aquí, no haber escrito de dónde está y que me lo digan. Vale, fantástico.
A ver, los correos. A ver... Faction increase. Okay, I'll keep an eye out when I'm reading the forum. Just don't expect too much from me. Lol. I bet there's more information about him on the general forum rather than the official forum run by CC Corp. But anyways, I can't believe you actually picked a fight with the Emperor. Entrance. Just watching you gave me shivers. I'm sorry I can't help out with the arena, but I hope you find someone else. Do you know anything about Entrance? Another change. Hope you'll give me another try. I'll be sure to show you around this time. The place is Blurry Obsessive Slacker. Please invite me whenever you like. I'll be waiting. Sincerely, Atoli. I've got no choice but to invite her. But she seems like the type that'd hate fighting or stuff like the arena. What do I do? Hombre, habrá que ir con ella a hacerle caso. La pelota. Atoli affection increase. I'm doing fine, thanks. Take care of yourselves too, Haseo. Sincerely, Atoli. Vale, esto me responde de haberle mandado la tarjetita, ¿no? Me parece. Me queda una. Vale. Volvamos al mundo. Eternal City, Macanu. Guess I'll check out Delta Blurry Obsessive Slacker. I have to invite Adelie into my party to ask about the arena. Then let's get going, Haseo. Our destination today is Delta Blurry Obsessive Slacker. Invite me into your party. Mira, estos dos no están, ocupar los otros. Está claro, hay momentos del juego que te obligan a hacer la parte de la historia. Vale, no podrías parar ahí del rollo. Estás, pues quiero farmear, pues farmearía solo, tío. Vale, pues aquí lo tenemos. Harvest Cleric. Venga, vamos. Mola porque el resto ya están hechas, ¿eh? Solo quedaría ahora esta nueva. Bueno, level 8, pero seguro casi no hay tesoros, ¿no? Es de tierra. Seguro que hay... No sé qué me da. Aparecerá alguna cosa, ¿no? Rara. Igual que antes. Thank you so much for saying yes on such short notice. I'll work hard to make up for last time's fiasco, too. Well, you know what they say. It's always best to be prepared, right? That's why I went and bought these items for us, just in case. Oh, mira. Smoke screen. Return feather. Las alas serán para volver a... Oh, man. She has no interest in leveling up. These'll come in handy, right? Yeah. Thanks. I woke up early today so I could log in and make preparations for us. It's so fun! It's almost like we're going on a picnic! Picnic? Yeah. Seems like she's in a good mood. Maybe she'll be more willing to help with the arena than I thought. I'll hurry up and get her to the beast statue, then ask her about the arena. Come on, Haseo. Let's go! Okay, this is the shortcut to the beast statue. Wait a second. Let's go this way, Haseo. But isn't that a dead end? Oh, come on. Hay una zona ahí aparte. Esa, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? No hay nada, ¿no? Pero...
Look! Over there! Huh? See that mirage-like thing over there in the distance? It's kind of blurry, but can you tell that there's a big machine there? Yeah, I can. Well, that big machine is called the Crest Gun. A long time ago, humans filled that machine with the power of the goddess Aurora and fired it at the realm of the gods. It resulted in the gods being destroyed by their own powers, and the human beings had to live with the guilt of being god killers. I know. That story's part of the world background from the official site, right? That stuff's just made up. But, in this world, it's the truth. Even if it is fiction, the feelings of pain and sadness that we feel here in this location are in fact very real. Yeah, like hell I feel that. I'm sure that feeling in itself has meaning. Huh? I think it's the little things like that that help connect us to this world and each other. No, it's just you. Do you find this boring? Should I stop? Hell yeah. Haseo? Is something wrong? Well, I don't really get it, but I guess that way of thinking might be right too. Yep. Okay, then let's go to the next spot. Va a sudar de pegarme con esos, ¿vale? Da igual. Total, el reward son de level 8, ¿no? Tampoco hay... Mira, a saco. Entre comillas. Porque imaginaba algo así. Oh, it's adorable! Haseo! Haseo! Look, over there on that small island! Can you tell if there are birds there? Yeah. How cute! Wish I could touch him. I just love birds. All kinds of birds. Like canaries or sparrows. In fact, I named this character Atali after a bird. That right. And you? Huh? Where'd your name come from? What does it mean? It's my name. The meaning? Oh, it's nothing worth talking about. Aw, come on now, no fair. Tell me, I told you what mine means. They flew away. I guess our shouting scared them off. Maybe we should go too. ¿Ya preocupada con los pájaros? I don't know how I put up with her. El rollo, pero que estamos en un MMO. ¿Qué estás contando los pájaros? Así que bonito, lo miras un poco y fuera, ¿sabes? I'm sorry. Creo que ahí va, creo que lo ha matado. No es tan fácil de pegar, no sé, le he hecho. That was nothing. Es que experiencia no se gana. Y... Pero al menos das patadas, ¿no? A las cosas, ¿o qué? Vale, gracias. Chulo, ¿eh? Si no vienen a por mí... Va a limpiar, que si no, con la experiencia que me dan, paso de estar rato ahí. Have you learned your lesson? Mucha experiencia, ¿sabes? De bueno. Si pasa como había dicho del Project Hack,
Bueno, Project of Hack. Que en el futuro pues acaba saliendo de acabar limpiando todas las zonas y tal. Pues bueno. Pues ya me pondré a hacerlo. De hecho tengo que probar el juego en pantalla y voy a probarlo ahora, hace un ratito, para que pare de grabar. Vale, ya se ha abierto. Básicamente pues para hacer esto un poco los combates, ¿no? Y mejorar a ver si puedo conseguir algo de equipo, aunque no sea tan importante. In the world, people are supported by a steam-based culture that they have invented. The powers of steam are shared by the Chim-Chims with people like us. That's part of the game's background. Yes, but you and I are currently inside of that world, right? We're both here, right now, living in the world. That's why you shouldn't forget about things like gratitude or consideration just because we're inside of a game. I think that we need to treat this world properly and open up to it. So, Haseo, have you ever met anyone in the world you could open up to? For me, that special person is actually Sakaki. And you too, Haseo. Well, let's keep going. Vale. Haseo? Are you tired? No. Just a little bit further. We're almost there. Let's go. Okay. Hey, Haseo! Over here, this way! Haseo, come on! Hurry up! Over here, it's this way! See? Isn't it amazing? What? Look at these flowers! Isn't it nice? It looks just like a real field of flowers. Haseo, what's wrong? Didn't you like it? It sure is something. Something messed up with your head, that is. I know, isn't it? This is number 15 among my all-time recommended places. So, you have a top 20 or something? Nope. I've got 132 altogether. Oh, I see. Why don't we keep going? Y a lo lejos se ve What is it now? la cosa esa que... la máquina esa que le doy esferas y vuela. What? That's a... Awesome! It's the gold bird! No, stop! Huh? You can't kick it! You'll hurt it if you kick it! Come on, Haseo, hold it in. Endure! If you get mad, there'll be no hope for the arena. Yeah, you're right. I guess it would be kind of mean to kick it. That's right. Besides, look how cute it is. Damn it! And it was a real gold bird, too. I think taking leisurely walks like this is what really makes the gold bird happy. So let's just leave him alone, okay, Haseo? Oh, okay. Let's keep going then. Bueno, me he ido girando que tenía el gato ahí que estaba rascando, pegando unos tortazos al suelo al rascarse.
Con la pata, que madre mía. Bueno, está muy bonito, ¿eh? Muy bonito todo. Atoli. Ya, después de la chapa que me has pegado, espero que digas que sí a ir a la arena, ¿eh? Falta que me pegue con ellos. Hay uno detrás. Eso sí que lo va a coger. Mira, de hecho, además... está el bichejo ese que he dicho. Well, that's that, I guess. Oh well. Wonder if I Source have... unknown. Passing one, please. Eject. Choose. Oink. Thank you. Skype. Bueno. I'm sorry. I guess we didn't gain very many experience points, did we? No, but these excursions aren't so bad every now and then. I'm so glad. I don't really care much for simple level raising. That's not why I play the game. If you're always concerned with numbers, then you won't notice all the beautiful things around you. And that would be a real shame. Hey, have you ever been to the arena? Like, fight in it? No, I haven't. I find the whole idea of players fighting against each other kind of scary, really. Is it? Defeating other people just so you can build up your rank? Well, to be blunt, I hate that kind of thing. No. But, you know, I think it would be good for you to learn a little bit more about the world. Can I ask you something, Haseo? What? Do you really enjoy winning over other people? What are you talking about? Yeah, who doesn't? I don't. Or rather, I've never really had a chance to win anything yet. But I do know what it feels like to lose, and how painful that can be. This place. It was used as a quest when I just started playing. It was a time attack quest. I came in dead last because of the way I am. And everybody laughed and made fun of me. Since then, I stopped participating in competitive events. So, that's why you don't like the arena. It's not just the arena. Having a higher level than others, finding better weapons than others. So what is that supposed to prove? I mean, what's the point of defeating your opponent just to show off your power? Well, it's only natural for players to want to be strong in an RPG, right? Yeah, but Haseo, there's no goal in that. Personally, I think it's also really important for us to slow down and stop. And to enjoy things like flowers blooming around your ankles. Nice things like meeting all sorts of new people. Virtuales esas flores. Slow down? Stop and to enjoy? It's impossible! I can't take this anymore! What are you, an idiot? No, hombre, no.
All of this! All of this! All of this! Le he ido la olla, ya no se puede controlar. Is nothing more than a bunch of computer data! It's just a bunch of fake stuff made by slapping textures on top of polygons! How the hell do you find any part of this made-up world beautiful? Haseo! There's only one thing that's real about this world, and that's us, the players! Getting stronger and defeating your opponent! Those are the ways that all of us keep connected! That's the way this game is played! What's wrong with that, huh? Answer me! Tell me, what's wrong with that? Leave. Huh? Damn, you're so irritating! Don't show your face again! Puede que no tengamos esta como healer. Damn it! Don't go telling me crap like slow down with Shino's face. Bueno, puede que se haya enfadado un poquito. Este Spike, hace, vale, no ha hecho nada de la zona. Well, so much for the third player for the arena. Bueno, pues no va a ser ella la... Might as well go back to Canard's at home and report. Offline, se ha desconectado la chica. Vamos a ir a la zona esta, donde estaba el Treasure Chest, que nos abría, zona de nivel 11. Vale, 3 horas 40 más o menos, puede que sea lo último que haga, quizás sí que voy a reportar, ¿no? Pero mientras vamos a mirar esto, a ver lo que se tarda, porque quizás si es largo, pues sea lo último. Y me espera, quería farmear, ¿vale? Ya digo, bueno, ya lo he dicho. Quiero probar en modo portátil un poco, a ver... de probar las zonas ahí aleatorias. Mientras me tumbo y me acabe sobando, porque ahora me duele la espalda y todo, ¿eh? Estoy hecho polvo desde ayer. Shadow Flash! Gun Vessel. Let's keep it up. Pues es tipo de... No me he quedado, ¿no? Aquí se ve. A ver. No se ve la zona donde estamos. Estaría bien que se viera la zona, ¿no? No se ve por eso. I'm getting nervous. ¿Qué tipo de zona? No sé si son... Son de fuego, ¿no? Me voy con el equipo de agua. Wow, we did it. ¿Qué level? Era 11, ¿no? Bueno, sí, también le saco opinión de level. Para ese tesoro que no se abre. Treasure chest exploded. At long last, he who can open the treasure has appeared. I have waited winter upon winter for this. The time of our master return has finally come. What a joyous time this is. This treasure is nothing more than
A shift. A shift to select the soul that is fitting to be offered to our master. Un momento. Yo no sé si el traductor este no esté en el traductor de Google. Criba, bueno, una criba, vale, entonces sí. Cerner, ¿sabes? Sale Cerner. Como traducción, primera traducción, el rollo. Y bueno, vale, una criba para seleccionar, bla, bla, bla. Asieve, ese no tenía ni idea que era. My name is Habusi of the Kai. You of the Kai flesh, you have been granted the mark of offering. Your soul will be sacrificed to the Cernunos, the ruler of the underworld. You should be honored. Answer this. Do you wish to be devoured alive? Or do you wish to be absorbed after you decay? Go. Which do you prefer? Let's get going! Shadow Flash! Shadow Flash! We did it! Pulse. The Kai is the fate of all living things, the ultimate aim. Even if you leave this place, the mark of offering will not disappear. It was I who found you, and it will be I who offers you to Lord Cernunos. I will not give you up to the Lord of the Dead or the Abyss. Me la han liado, ¿no? Me la han liado. Eso de la marca suena también, ya había una referencia a Berserk y esto lo mismo, ¿eh? Mira, una nueva palabra, Halbert. Vale, pues... Pues vamos al... Ahí, ya lo diré. A la zona del gremio, ¿no? La A-Home. Sorry. The third person for the arena just didn't work out. No surprise, clerics are in great demand with the next tournament so close. We really need another member? Oh! Why, what is it? Let's recruit one in the forums! There you go! Good idea. Okay, I'll get on posting something on the forums. Thanks. I'll send you an email after I post, so look for it on the official forum. Have new email. Hey, vale, el 10 pronto está ahí escondido. Hey, se ha vendido todo lo que había puesto y ¿dónde está la pasta? ¿Dónde está la pasta de eso? Yo no veo un céntimo que...
Mira, hemos subido uno de rango, ¿no? I'm giving you a reward based on rules set by the guild management commitment. Be thankful. Greeting cards, wallpaper, otro, por 3, no otro. Otros, un par de musiquitas. Y bueno, lo que he subido, ahora ya piden 1000, ¿no? Desde 800, ahora con 1000. Irá subiendo así hasta el rango que sea. Y aquí, este era el del draft time. 1 minuto. Tendré que dejarme también, pues acabaré dejando encendido el juego con la cosa esta. Y hago doble 2x1, ¿no? Había uno que era con el tiempo del juego. ¿Dónde estaba? Bueno. Aquí, mira, es que he subido es el de objetos destruidos, los templos, tal. Por eso quiero jugar en portátil, pero eso, ir haciendo estas cositas. Haciendo algo de dinero, mira, 12 horas y media, ¿sabes? Arena, pues aquí esto es lo que, pues bueno, me tocará farmearlo en otro momento, ¿no? Aquí a base de enemigos. Vale, pues ponía que fuéramos ahí a mirar. Voy a guardar por si acaso lo del forum, ¿no? Y el email. Bueno, acabaré de revisar. Canción casi no se nota. Bueno, a ver los fondos nuevos. Ay, Haseo, Anatoly, ¿vale? Seguro que está encantada. Chop Acorn. It's pretty. Este mola, este será el siguiente que me pondré. Haseo y Oban. Musiquitas. Full brands. A ver esta. Me gusta esta para tenerla aquí. La otra también me... pero bueno. Ya vamos con esto del foro. The Mystery of the Wall. Mira, esto que he puesto el triage. Where he appears, sorry, I'm still trying to find that out for myself. Triage appears to really just come and go out of nowhere. He seems to show up in both fields and dungeons. That's when there's a rumor that he's appeared at Abyss Temple. You get one that says he's been seen in a passageway. Oh, but I've never heard anything about him showing up in a town. Maybe because a town's too busy to be a good setting for ghost stories. Bueno, pregunta, maybe because a town's too busy to be a good setting for ghost stories. Bueno, vale. Aquí supongo será el post este que hemos puesto. Looking for monsters. Nice to meet you. I'm Yamagakashi. I'm looking for a trainee owl, but no matter where I go, I can't find one. What area should I go to? I really appreciate it if someone could help me. You're looking for a trainee owl, so you can get its drop item. Road song by Vagabond. I think you'll find one there. Good luck. Oh, yes, I'm looking for a turtle crest. Thank you. Thank for all your help. Thank you ya esto, Veo thank y me imagino que luego va un you.
Sorry for jumping in here. Can someone tell me where can I fight Gaze Knight? I want a mantis mail. Where can I get Alm Shell? Mira, este es donde he ido, ¿no? Creo el bajo y también he sudado bastante. I'm a level 14 Edge Punisher. I want an Earth Wheel. Please let me know the area ward. Mira, ya tenemos otra. The Earth Wheel is in Earth Tip Dungeons over level 10 and you can get them by opening at Beast Statue Treasure Chest. The area ward is over Joyet Brunet Scoot. This should work out for you. Good luck. Grabo, ha pasado también casi una hora, ¿no? Desde que el último guardado. Guardo por si acaso... Bueno, hago algo y avanzo en la historia, ¿no? Digo, uy, estoy dejando el... ¿no? Y mira, bueno, un mail solo. Member wanted. I put up a post about teaming up for the arena in the World's official forum. The post is invitation to clerics. Take a look at it. Supongo estar aquí, ¿no? Pero bueno, de todas formas ya, pues bueno. Era an important update in the official forum. Vale. Creo que pase nada. Va a entrar, pero no va a llegar a mirarlo porque si no continuará. Bueno, venga. Invitation to clerics. Acabo de guardar. We're looking for a cleric to join us in the tournament at the Demon Palace. Our party consists of an adept rogue, dual sword, and blade brandier. Here is a message from our leader Haseo. Hello, I'm Haseo, and I'm a rogue. I'm looking for a cleric to join me in the arena. Our party goal is to have fun and be happy. We're hoping to create a party that's thoughtful and considerate. We don't care if you're a guy or a girl. Hope to hear from next hard-working party member soon. I'd never say anything like this. Never say anything like this. I'd rather die than use emoticons like that. Borde, a ver, pero bueno, está aquí. Haseo está jugando por el tema de que tiene su amiga en coma, ¿sabes? Por culpa del juego, no por otra cosa. También hay que entenderlo, de que no está aquí para ver las flores virtuales como Atoli, ¿no? Y los pájaros ahí. I'd rather die than use emoticons like that. Syllabus. Bueno. A ver qué pasa al entrar, ¿vale? No va a ser que... Mira, un mail sin leer. El tema... Pobrecilla, tío, pobrecilla. Le pegáis la bronca y se ha desconectado, ¿sabes? Estará llorando ahí desconectada que no quiere volver a jugar. El rollo, ¿quieres ver plantas? Vete al campo, macho. O macha, ¿sabes? Mujer, vete al campo, chica. A ver, ahí a un parque, ¿sabes? A ver, flores virtuales, tiene narices. Bueno, vale, pues... ¿Va a salir? ¿Que puedo salir? Bueno, total, no, va a seguir jugando. Pero bueno, va a probar yo. Digo, la parte de probar... Así random no va a hacer... Bueno, va a dejar una, ¿no? Por ejemplo. A ver, que tengo que clicar. Vale, para que pare, ¿no? Si no, seguiría ahí random. El tema es... Aquí, ¿no? Pues ponerme yo más o menos del rollo... Vale, ¿qué quiero? ¿Fuego? Pues venga, empiezo poniendo esto. Esta, por ejemplo, es fuego, ¿no? Pues vale, aquí ya sale área... El level, no sé qué...
y para ir mirando, ¿no? De hecho, ya dijeron, bueno, en algún foro, ¿no? Salía que lo de la luz y oscuridad no estaba. Seguramente más adelante en el resto de juegos. O sí que salga, ¿no? Ah, bueno, o eso cuento yo. Y nada, pues hasta aquí con Haseo and Company. Voy a volverla a dar a guardar para que se quede separada esta parte, por si acaso. Ya digo, una idea, pues lo menos media hora o una horita quizá juego. Porque si me entra sueño antes, pues nada. Iré mirando, también creo que acabaré dejando el juego conectado con la moto para que vaya pasando el tiempo de moto para subir la parte esa del libro de 1000. Y nada, pues ya sabéis, si os gusta, fantástico, que no os gusta también. Podéis escribir, comentar, hoy me va a pegar más de 8 horas de vicio al jueguecito. Bueno, de hecho ya las llevo. Y nada, pues aquí, viciado. Nada, ya vamos bien, nos vemos, seguiremos aquí. Me imagino que en este juego, salvo sorpresa, que va muy bien. Hasta luego.